kanda sira alquran tafsir bamananga chinyina oblase awma kanda fe kanda kito sigirola kira bla kanda siraka ala kan bela jilim bla kanda siraka بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue. Meilleur de moi, bienvenue. Bonheur et joie, notre moissa, bonheur et bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهم ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe alafo ka wali mandon ka barkada kama sabalu taala tanu masamini tanu ka kan la hala bele jelena kini nema chamanyini Allah taala fe ko ke jomno samatika jomi kada yi katimedan fembe kan na nyumadan nyontina dan tuguni nodi ya bal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo ni sella ka shekile masabala be selika shita no bora yananga walanda be nyona no de tafsir suratu ali imran kaddimba ya ko fo sura ambe ango amba maryama o fa imran no suran kambe odema allah taala yi suran to wada imranina o sura ambo de la kabeni aya muga ani kele aya muga ni kelena Allah ta'ala baka kuma kafiru fe walma baka kafiru kalla hala do fala ka ci dai sallallahu alaihi wasallam
ala ko cogodi ako innal ladina yakfuruna bi ayati llah ako mamunum be nolu be kafiriya le Allah ta'ala ka ayaw an ko ala ka ayaw yi ala ka kabako yi ala ka ayaw bi se ka famu ni qur'ana yere yi walma ala ka yamara kam min be na yo di cidiw ma ko ka diw ko ma ni be bi se ka famu ni ala ka ayaw yi innal ladina yakfuruna bi ayati llah mamunum be nu baka kafiriya nale Allah ta'ala ka ayaw yi wa yaqtuluna nabiyyin وبكى على كان نبي يوم فن فجا بغير حق نما كان يشين كفعلي أنغو كدلو جو كافروكا الله تعالى بنانيني عبارة نوتة دلو شيتي يكون نبي يوم مسك كفعلي مي نبي يوم تبارك يا وتكما فو بارا من بك سوابي نوبي فا وتكما فو كما من بك سوابي نوني فعلي كاكا ما على بني فو ما مني فعلي كدلو جو كا ويبارا من كوي بارا كنتم بك uye bara min kɛ k'u ye bara fuba kɛ walasa k'a yira maa tɔw la k'a fɔ ko nabiɲumanw ka sanu ka bɔ ni maa ninnu ka minɛli ma wa yaqtuluna nabiyina bighayri haqq ala ka nabiɲumanw k'u b'u faa ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ ka fagali ye wa yaqtuluna alladina ya'muruna bilqist u bɛ maaw fɛnɛ faa maa minnu bɛ yamaruyali kɛ ni tiɲɛ ye walima tilenbantiya ye dugukolo sanfɛ a ye tile dugukolo sanfɛ a ye ala bato dugukolo sanfɛ a ye kɛ ala ka jɔn ɲumanba ye o kuma mana mɛn maa min da bɛ e ye sunati ye n'o kuma mɛnna i da lafiya ti ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i b'i faga hali n'o tigi tɛ silamɛ ye a ye diɲɛ taabolo lajɛ dɔrɔn a bɛ faamuya caman sɔrɔ nin na maa hakɛ min n'a fagara dɔ wɛrɛ si tɛ a ko ka tiɲɛ de boli dugukolo sanfɛ maa min n'u fagara dɔ wɛrɛ si tɛ a ko ka tilenbantiya de sabati n'i y'o ye kuma o kuma maaw bɛ ɲɛsin ma k'i fa walasa kojugukɛlaw ka fɛrɛ u ka kojugu ma ni Afiriki lajɛ o ɲɔgɔn caman kɛra ni Europe lajɛ ka Asie lajɛ ka Amérique lajɛ maa o maa bɛ yen ne ka weleli kan ye nin de ye maaw ka hakɛ k'e b'o de ɲini o waati bɛ bɛn maa min ka fanga ma n'i ka kuma ni ale ka ji ma taa ji misira kelen fɛ i tɛ to yen i b'i fa i bɛ fa kuma dɔ la i kunna jalen yɛrɛ i bɛ baarabolo daminɛ k'i cɛ ka bɔ yen hali n'i ma faga e yɛrɛ mako bɛ lafiya min na i t'o sɔrɔ fiyewu a y'a la an ka service daw lajɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na ko ka baara kɛ ni tilenbantiya ye walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la i tɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ n'u m'i faga u b'a don i da e yɛrɛ bɛ fɛn wɛrɛ tɔgɔ bɔ i da sa baarakɛyɔrɔ nin i bɛ ɲinɛ a kɔ nin de kɛra diɲɛma bɛɛ lajɛlen taabolo ye hali kafiri minnu bɛ yen kuma dɔ la n'an b'a fɔ ko tiɲɛ ka d'u ye u bɛ fɛ u ka jamana ka jɔ tiɲɛ kan tiɲɛ min bɛ taa u ka faveur la o de ka d'u ye mais tiɲɛ min bɛ taa u ka défaveur la n'o fɔr'u ye o fɔba u b'a dɔn a tigilama da adamaden bɛɛ bɛ ka baara kɛ bi n'i ka intérêt ye ala t'a mago t'a la adamadenw bɛ bɔ tɔɲɔ na cogo min ani gɛlɛya maa min ka sira bɛ nin na a man ca dɛ i bɛ minɛ i bɛ bila kaso kɔnɔ i bɛ bana walima i bɛ fa walima i bɛ baara min na i b'a baara perdre o fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɛra a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kun min kama nin dama de don adamadenw b'i faga ni fɛn ye fɛn min b'a la ko dalu si t'a la yahudiyaw dɔrɔn ma baara kɛ nabiɲumanw na ani maa minnu bɛ fɛ ka tilenbantiya kɛ yahudiyaw dɔrɔn ka baara tɛ hali n'olu ka système don an minnu yɛrɛ ko an tɛ yahudiya ye e yɛrɛ k'an ka taabolo lajɛ n'a bɛ yen nati maa fɛn fɛn b'a fɛ k'i kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye i bɛ fɛ k'i bolo sama ka bɔ tubabuw bolo o b'i ka population na grève kama o b'i ɲini k'i fa walima i ka fanga bɛ bi fo k'e sa hali i mɔden a si tɛ kɛ faama ye tuguni n'i kɛra k'i to direction fɛn o fɛn na o b'i yɛlɛma k'i bɔ o la ni poison ma di dɔw ma k'u fa i ka baara bɛ tiɲɛ walima nkalonba dɔ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la i ma min i ma bɔn k'o nkalon ta k'o da i la k'i mankutu tiɲɛ diɲɛma bɛɛ bɛ ɲinɛ i kɔ a bɛ kɛ dɔw ɲɛna k'i sara a mɛnna k'a sɔrɔ i bɛ yen tellement o ka politique réussira o bɛ e yɛrɛ tɔgɔ jɔsi ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na ni kuranɛ bɛ ka kuma wallahi a bɛ kɛ komi a jiginna bi de anw ka réalité a bɛ kuma o de kan ka caya ala filɛ ka nin mun fɔ ni jiginna ala kira de ka sallallahu alaihi wasallam kira fato ni sisan cɛ san 1400 ni kɔjan mais ni aya kɛra komi a jiginna sɔrɔ de aya nin kɛra komi a jiginna sɔrɔ de barada o barada bɛ yen ko dɔ nana ko ka na ni tilennenya ye maa minnu kan k'i dɛmɛ olu de b'i senkɔrɔma ci hali population yɛrɛ bɛ wuli ba min na a ye wuli an tɛ namaratɔw fɛ an tɛ surafɛn dunnaw fɛ an tɛ yuruguyurugumaw fɛ an ka jamana tiɲɛna
ni ere nana ki klena ki be sharia bolo population ka olu kelen ne be kla ka wuli tuguni kay karsa boy am fe ni ne anta bolo ede o de kama chiye tigi ka bara man no jamana nu kono am bebe sege chiye na jamana nyemo may ministre may directeur may yurugu mawdo o be sura fe de mine ni seti i kungo tinya na boye o ni ma do fene nana ka be service da fene clé o population kelen de be wuli tuguni kay ni boy ni mbaka yere jeti muyi ni ngani sharia be se ganyana bo anga jamana kono aw de ko kana ni chiye tigi wonnana aw clara ka foko ko boy bamanon ko bien kuratita wo yoko de bien kurabo o tita wo yoko de eti bien do parce que bien ti kuna note machine sagani ba olu ba do fe mindo bien boto adama din kuna oni saya be de kakande toro do bi ya koyi here do bi ta sura bada fi kato halar jine yoro do bi wallahi anta sura fanga senga sura nyana ya hadisa jeli minana ikra ka kuma na sallallahu alaihi wasallam ko place belbele do be ala bolo sini akere no ka ala be aka jomba do yi me jondu mashi to sebenental kala be jondo la jarabini fendo e jina ya ni saballani o la jarabili ala bo place di makiyama o bayre here shiti ka soro to la gite toro do de soro anof ambe be fanga jamana ka clé mais en shimala ben toro do kama akele ko mi lotissement ni tara yoro do la lotissement ma se yoro mina folo be ba foko muno tina nga yoro lotissé wala sanga courant soro anga téléphone soro anga jiwu soro mais ni manchimban nana dongodu ko lotissement damnera ite dugu de kelenya be jamu ni machine kan yesha ale ka dum ni machine yesha do duma ko tuma be ne ka duci ka to ta to yimuna aw dunde ko kana lotissement be ke chugo di ko do ka yoro machi aseka kew bo bayira jamana fen be naw nyebala a jamana be klima geleya do de kofe a be klima toro do de kofe jamana dum be segen kofe here be soro kan ne ya afrique be baka nyebo Rwanda fe bi Rwanda nyani na de Rwanda capitale e Kigali, c'est la ville la plus propre d'Afrique. Dugu min kasanu katima Afrique be kambio e Kigali. Dugu belibele erete dugu fitini ndo anorolendo zaire kerela. Dugu fitini me biya capitale de kasanu katima Afrique be. Me wala sa Kigali ga keta kolokolo barama kede. Sisa Afrique jamano ere manata some la Rwanda obe miselia de ta Rwanda ere sanu ya chokola. Ni sanu ya chokoti. Ibe ka kono abe kina kita Afrique dugu do ere la. Me do rechite segende garade ni yu ka ko laje 98 17 wati génocide mi kera Rwanda ngon shima ka Afrique. Plus de 800,000 morts. Ma ba keme shegin o de sara wakati kunguruni kono amali mere génocide la. O gele ba bedi ko fe jamana bilalen flara yi kansa mais on ko jamana o ka glan jamana o ka yele sanfe ma shite fe toro ka yiso no gara be gele ala fle ka fo nun sama dan nabi man faga da mamma de hali mami be fe ka ciyen sabati ku ye bele ka benyimi nyon wa yaqtuluna alladhina yamuruna bil qisti wa bimma wafa mamun be yamarali kan ciyen sabati li minan nas ka bada madum otigila mawsara ye fen jumay fabashiruhum bi'adabin alim kikolu tigula ni soja ni la jabay dimin be la jaba min nof ma be la ni soja na arjinedi me la ni soja to ni la jabay o yele bonay al istihza wa sukhriya ka yele bonakila ka ila ni soja ni arjina yo bifam o yinemay me kila ni soja ni jahannamay o koni dogayamani perumbo ani mana ka nyamun tigela ka kla ka dogoyama bere ko ta ko dai kuma ase beba do arjina de here jahannamati here mayoro koni mami ka barakera ni kera ko la ni soja ni la jabay dimin bil la jaba min nof nam ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum أولئك على قوتك لما منفلت الذين هبطت أعمالهم نون دي كبارة وجينا كبارة ببردي في الدنيا جينا والآخرة نكيما نندي الخسران المبين خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
mamun ka bara bebe cien ku bone jiena ni kiyama ko nun do ala kan nabi nyum kunturu ebe blawdela ko fa ni mamun fa ibo galon tigiya jamakulu dobe nabi nyum na ayolu galon tigiya yo jamakulu dobe abulu fa nabi nyum nyum kawla yahudiya nun tabulu bekerawi no ibani israila kawi zakariya wa fagaratin yahya refna fagaratin hali isa hukumna fagarede udona isa no fa misri kono be ni kamine ka fagadi ala de misri to daile ka isa labo isa ka yele sanfe hal sa isa bo sanfe tagadela amma jigin falo way kadala katigala ka be jiginde jinyala ba wati isa be jigi e ko isa mun te jigi an kan te tamade ala isa mun na yele sanfe o koni be jigi jinyana ba wati ya be jigi mun bo kalama katimam beka o yi alkray sallallahu alaihi wasallam ko jinyana ba wati ko isa bina abina chugo mina ko fo abe jigi dugu mina ko fo nan nana abe tam madina chugo mi ko fo nan nana mission mi kalfara la kanibele jelen fena fo ni ko isa te jigi anti soso isa u kajan eta de te jigi malay muna yele sanfe o be jigi alay muna yele o be jigi kada kala de yala yele wala taala ko kaba alaji wa umma ka ko kerata ala ko ka be ka barabici habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ka kabara ciye jiyana ka kabara ciye kiyama wa ma lahum min nasirin en ala imami magosa mago glamba bil ala ye magosa ki taciye ko deme bashiti la tukun wa ma lahum min nasirin ni tigila mago ko deme nyon shitu ma shite soro mami be ni tigila mago deme tu koni mami bolo flabe ala bolo halni mawjera ki senta itebi mais ala bori kokoro jima bebe fara nyon ka ki korota ite sanfela so akele ko mi basani tori ni basa bla ko wala dro yoro ni kele ba ta toy mani ko go tori bla ko wala kan yoro ma janya de yoro ni kele ba bini tuguni ko gola fente al ko gola fente o bayra ni ala sona mamin kayele hal ni jima u bana ibiyele nala ko mamin tiyele hal ni jima u sona o tigila ma feneti ala ko ni tigila maw kabara de ciena jieni kiyama wa ma lahum min nasirin ko deme batula kadaka ala banu ku deme ma shitina ala ka deme kofe ala bani kebina ni deme were ka takadini tigila maw na alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ألم ترى الله تعالى كو يالا ما يلي كوا نيا في ينغو ألم ترى كروكا تشان قرآن كنود ألم ترى دوي مكبا كويا ألم ترى إما دون ألم ترى إما يلي كوا arabu kan tera terire ima yeli kere wa lam tara imayo ma lam tara dobina o korse ka kay mayede ina fa lam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fil atsika fula badaki mayo waso makala kirayna sallallahu alaihi wasallam o yefladi ima kabakoya wala ima don kabakoya wal may kado o nyonadu ni fene alam tara ye kabakodi alam tara yala ima kabakoyawa ila alladhina utu nasiban min alkitab katamma ma ala yen yorodi mamunu ma kitabu dunya o yebani israila kawdi ala yu lajiyade ni ala yi lajiya ni banala kallajiyadi ma fushite no fesa jiyana ni dogoyamat no ta ala yen nun kanu yerede bani israila kaw nabi nyuma be bora wulude ni kira yere kelenti abe boray no bela ni ma murutira ka kila ka ba ala kan nabi nyuma ko galon tigi ya kila ku fa no te nation ere nation fitini de jamakulu belebele batew jamakulu fitini menu sigira yoro yoro kadde gumbe bunya akele me ko mi noro naw akana kawena ko kafre jamana ni mo be jifu ya bete jifu hali jifu mandi uwere jifu nunu tuntuni jamana nunu kono nana ema usana do yu be che katu bla Israel no te Israel ni Palestine be dugu kelende o abe dugu kulo kele me ka dugu klasisa ni manu de no 1948 oni ka resolution de ya klani chowala ka jifu bla yan fe ka arabu bla yan fe ka klaka
tampon bila u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ligne rouge ye maa si kan'o dépasser mais yahudiyaw nana o tampon min bɛ yen k'o dépasser ka tila ka don palestinienw ka dugu fɛnɛ na an bɛ waati min na bi a ye Gaza lajɛ bɛ hali a ma mɛn ka kɔn tile 2 ye bombe de tun bɛ ka jigin yen ka mɔgɔw bombarder dɔrɔn diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la maa si se ka fɛn fɔ n'Ala y'i ka kiri tigɛ baa k'i jugu ye i ma tila fɔlɔ dɛ wallahi n'i ka kiri tigɛ baa k'i jugu ye i ma tila kabini diɲɛ mara dira kafiriw ma silamɛw ma lafiya wa n'i y'a ye a minɛra an na fɛnɛ Ala ma baga an ma dɛ Ala ko an ka dan yɔrɔ min an banna o de ma o de filɛ nin ka diɲɛ yɛrɛ fanga ɲɛsin kafiriw ma kɛrɛnkɛrɛnya la minnu ka kafiriya ka jugu ni diɲɛ bɛɛ ta ye olu de bɛ ka diɲɛ mara bi n'o ye jufu ye fɛn saba bɛ yen n'o yer'i bolo dɔrɔn i bɛ kɛ diɲɛ marabaga ye fɛn saba n'o yer'i bolo dɔrɔn i de bɛ kɛ diɲɛ marabaga ye diɲɛ lakile bɛ de bolo a fɔlɔ ye mun ye o ye armement de kɛlɛkɛminɛn ni o monopole b'i bolo ka ban i sago b'i yɛrɛ la wa ɲɛ b'a bomu fɛn fɛn na ka dilan n'a kɛlɛkɛminɛn cɛjugu a bɛɛ ye yahudiyaw de a bɛɛ ye o de n'a y'u diya ka kɛlɛkɛminɛn min feere i ma o b'a feere i ma n'u ko nin ti feere i ma o ti feere i ma i b'a da tulu ni jaba la a ti d'i ma nin b'o bolo a filanan wari hali ni silamɛw ka wari ka ca ka tɛmɛ u ta kan anw ka wari caya nafa t'a la parce que kafiru ka sayitara de b'an ka wari kan o ka autorité o de b'an ka wari kan o b'a yira k'a fɔ bangiba fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ tigi ye yahudiyaw de bangi bɛɛ a bɛɛ lajɛlen tigi ye jɔn ye o ye yahudiyaw de a sabanan o ye média de ni information jɛnsɛnminɛ kɔni b'i bolo bi diɲɛ na maa tɛ e ka nkalon dɔn e ka fɛn bɛɛ ye tiɲɛ o de kɛra sababu ye ka silamɛ caman yɛrɛ fili parce que an bɛ fɛn minnu ye télé la ni netiw sanfɛ an yɛrɛ bolo nin bɛɛ ye tiɲɛ ye a tiɲɛ ka dɔgɔ dɛ nin tila bɛɛ ye kafiriw ka janfa de ye silamɛ duguw ni silamɛw kama k'an yɛrɛ dama dusukun ba ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka ɲɔgɔn sekɔrɔma cɛ ko karisaw de ye nin kɛ i b'a dɔn ɲɛɲini ka dɛsɛ a la i tɛ prévu si sɔrɔ a la ni saba Ala ye nin mara d'u ma bi o de kama Ala ta kɔfɛ n'u ko mun bɛ kɛ diɲɛ na bi a bɛ kɛ dɛ n'u ko mun bɛ kɛ bi a bɛ kɛ dɛ fana Ala fana y'u ka jɔnya yir'u la Ala fana bɛ to k'o kɛ kuma ni kuma k'u ka jɔnya yir'u la ɔ nin dira u ma ka mara d'u ma nka halisa fosi ma ninnu bɔ minnu bɛ aw tɛ yahudiyaw dɔn yahudiya t'an fɛ yan ne ma d'a la n'u bɛ Afiriki yɛrɛ parce que hali n'i y'a ye Afiriki dugu min na fitininw don Amérique ni Europe u bɛ yen de u bɛ yen de hali u ni mɔgɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sigi la a man d'u ye u yɛrɛ dama de bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ten wa Ala y'a fɔli min kɛ k'u seginna ni fantanya ni dɔgɔyama ye e t'a dɔn abada f'i ka yahudiya ye ɲɛ la nin wariba b'u bolo mais fini ɲɛnama foyi t'u la san kalo 12 samara finman pantalon finman veste finman manton finman fugulan finman u bɛ san bɛɛ kɛ ni nin complet nin de ye san bɛɛ ye nin de ye wari min b'u bolo dan si t'a la mais i t'a dɔn u ye cogo foyi la yahudiya man di dɛ diinɛ si kurunin tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ yahudiya kan mais u bɛ nin bɛɛ la u yɛrɛ fɛnɛ bolo olu de ka fisa nin bɛɛ ye Alahu Taala ye olu de kɔrɔta nin bɛɛ ye sanfɛ u b'a ka baara kɛ n'o hakilina o de kama i b'a mɛn kuma dɔw la ko chrétien tubira ka kɛ silamɛ ye jobatula tubira ka kɛ silamɛ ye i ma deli k'a mɛn ko jufu tubira fɔlɔ dɛ hali ni jufu tubira kɔni o tɛ kɛ jufu karamɔgɔ ye a olu yɛrɛ bolo u ka fisa nin bɛɛ ye u ka jɔn de ye bɛɛ ye ne bolo n ka jɔn de ye e ma tubi ka kɛ ne ye ne de bɛ tubi ka fara e kan o ka gɛlɛn dɛ nin de ye sifuya ta ye Ala filɛ ka nin de kuma f'u ye ka sababuya kɛ muruti min b'u la ni banbantiya min b'u la ko yala Ala ka ciden ma kabakoya mɔgɔ ye maa minnu bɛ yen ni niyɔrɔ d'u ma utu nasiban minal kitab Ala ye niyɔrɔ dɔ d'u ma ka bɔ kitabu dɔnniya la yudi'awna ila kitabillah u bɛ wele fɛnɛ ko ka taa Ala ka kitabu dɔn ma liyahkuma baynahum walasa kiiri ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ summa yatawalla fariqun minhum ko kɔfɛ jamakulu dɔ b'i kɔdon ka bɔ Ala ka kiiri ɲɛsiranɲɛ boli ko jamakulu dɔ b'o kɛ wa hum mu'ridun ka sɔrɔ u kɔdɔnnen u bɛ taali dɔnnikɛlaw ko nin jigi sababuba kɛra Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ko don dɔ a donna yahudiyaw ka kalanso dɔ kɔnɔ o ni arabuw tun bɛ sigi la Madina Alakira donna yɔrɔ min na a ye yahudiyaw weleli daminɛ ka taa silamɛya ma
yahudiya dɔ sina ka ala ka ciden na jɔte ka to kuma ko Muhammadu yɛrɛ bɛ diinɛ jumɛn na ala kira ko ana ala millati Ibrahim wa dinihi ne bɛ Ibrahima ka taa sira a n'a ka diinɛ de kan o ko n'o yɛrɛ don kuma nɔgɔyara o n ko Ibrahima kun ye yahudiya de e de kan k'i ka silamɛya bila ka tugu an kɔ sisan Ibrahima kun ye yahudiya de ala kira ko a ye na ni kitabu ye Tawurata min b'aw bolo a ye nana ye a ka Ibrahima ka yahudiya yɔrɔ sɛbɛnnen jira a la kabini o kɛra ko no a ka ɲi ta sa a ka ɲi ta a ka ɲi o y'o kɔ don o taara o ma sɔn ka na n'a ye nata ala y'o jaabi kuranɛ kɔnɔ ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima walam yakun minal mushrikin Ibrahima ma kɛ yahudiya ye a ma kɛ chrétien ye ka kɛra maa tilenni ala batola jɔnba a kɛra o de ye k'a ma kɛ filankafo ye o de kama e yɛrɛ bɛ to ka don fili la kuma dɔ la f'i hinɛ b'i minɛ parce que e ye yahudiya sabati i ye chrétien sabati ni fili belebeleba de yahudiya tɛ diinɛ ye ala bɛ mun reconnais chrétien tɛ diinɛ ye ala bɛ mun reconnais u kun bɛ nabi ɲuman minnu nɔfɛ o ye ala ka nabi ɲumanw ye dɛ mais kabini o bɔra yen ala tɛ diinɛ si reconnais dugukolo sanfɛ ni silamɛya tɛ o ka diya ye dɛ yɔrɔ n'i dimina kuma dɔ la i b'a fɔ ko chrétien yɛrɛ ta ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ an silamɛw kan n'anw dimina kaba fɛrɛntan da la o fɛn fɛn mana bɛn an ma an b'o kuma fɔ n ko waatiw tɛmɛna kun bɛ fɔ jamana kɔnɔ yan ko ni silamɛw y'ala wele ji la ko san tɛna mais ni chrétienw y'ala ta ala wele ko san bɛna ka maa yɛrɛ y'i bɛ diinɛ min na k'a la gosi i t'a ye taasira si la ni silamɛya tɛ wa silamɛ bɛɛ fana tɛ dɛ minnu ma kalan i n'a fɔ afirikɛnamaw minnu ma kalan i b'a ye olu de la o b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ de b'i ka taasira kɔrɔta hali ni tiɲɛ tɛ ka maa wɛrɛ la ɲɛbɔ i ka taasira fɛ nkalon kan kuma t'a tiɲɛna ma maa ma labɛn o kama dɛ ala ko ninnu murutira k'u ma sɔn hali dɔɔnikɛla dɔ ye jigi sababu wɛrɛ fɛnɛ fɔ nin na mun tɛ nin ye dɛ yahudiya cɛ dɔ ni yahudiya muso dɔ de la ka jɛnɛya kɛ olu yɛrɛ ka Tawurata kɔnɔ bonni de bɛ yen rajim n'i ye jɛnɛya kɛ i kan ka bon de o ye jɛnɛya kɛ o siranna o ka kitabu kɔnɔna kiiri ko kana boli o kan o ko an ka taa Muhamadu fɛ yen o kan bɛ ala kira de ma sallallahu alaihi wasallam o ye ɲɔgɔn cɛ ka taa ala ka ciden fɛ yen ko ala kira nin cɛ min filɛ a ye jɛnɛya kɛ muso min filɛ nin fana ye jɛnɛya kɛ dɛ an nana i ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala kira o k'aw nana kiiri min ɲininen fɛ a t'aw ka kitabu kɔnɔ o ko ayi a tɛ yen n'i ye y'anw sera i ma ye a tɛ yen kira ko a ye ta Tawurata ta kana o b'a dɔn ala ka ciden ma kalan a se k'a kalan o taara ta kana ala kira ko a y'a kalan o y'a di yahudiya dɔ ma o y'a kalanni daminɛ k'a kalan ni cɛ ni muso ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ u ye furu kɛ o kan ka bon yɔrɔ min kalankɛla sera o yɔrɔ ma yɔrɔ min a y'i tɛgɛ da o yɔrɔ kan ka pan o kunna o y'a sɔrɔ yahudiya tuubilen dɔ bɛ ala kira kɛrɛfɛ Abdulahi ibn Salam o ko ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam ko kira a fɔ kalankɛla ye k'a bolo kɔrɔta mun bɛ kalan na a y'a bolo kɔrɔta a kɛlen k'a bolo kɔrɔta yɔrɔ min na a ye kalan kɛ jɛnɛyakɛla cɛman n'a musoman ko n'u ye jɛnɛya kɛ ko k'u bɛɛ lajɛlen farala kerun ko k'u bon ko k'u fa o sɛbɛnnen bɛ yen kira ko nin b'aw yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ dɛ k'a bɛ yen ko tuma na a ye nana ye a ko minnu ye jɛnɛya kɛ a ye nana yan k'u bon o ko ayi kira ma an t'a dabɔ o kama dɛ o tuma na n'o don a to yen an yɛrɛ ka kitabu bɛ yen an ka taga yen ala kira ko ayi n'aw sera kiiri tigɛ yɔrɔ kɔni na sa kiiri de bɛ tigɛ yen o de kama ko kira ka ɲɛnamaya yɛrɛ la a ye mɔgɔ 5 a y'o de bon k'a fara keru mɔgɔ 5 muso 3 ani cɛ 2 muso 3 ani cɛ 2 cɛ 2 cɛ 1 ani muso 1 olu ye yahudiya ye muso tɔ ni olu bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ye a kɛlen ko muso 2 ani cɛ 1 kira ka ɲɛnamaya la a y'o bon o kɔrɔ de ye ka silamɛya kiiri k'u bolo kan parce que o ye jɛnɛya kɛ cɛ gana ni muso gana tɛ dɛ muso min furulen don cɛ min fana furulen don olu ka jɛnɛya ala ka ciden ye bonni kɛ o de la sallallahu alaihi wasallam ko tuma na ni maa ninnu y'i ka kabakoya olu yɛrɛ de nana ko ka kiiri tigɛ ala ka kitabu la o kiiri tigɛtɔ la o tilara k'u kɔ don tuguni ka taa wa hum mu'ridun ka sɔrɔ u kɔ dɔnnen olu ye maa sugu jumɛn ye aw yɛrɛ de nana kiiri tigɛ la o kiiri tigɛtɔ la ko ayi o de kama bɛɛ bɛ kuma ni sariya ye mais ni sariya y'i kun bɔ ka ban bɛɛ bɛ siran a tɛ ten an bɛɛ b'a fɔ ko sariya mais ni sariya daminɛra don o don i bɛ kuma wɛrɛ mɛn an da yan mun tɛ silamɛya kuma ye fɛn caman bɛ fɔ a kɔfɛ mais a yɛrɛ ɲɛna a tɛ se ka fɔ dɛ wallahi a yɛrɛ ɲɛna a tɛ se ka fɔ alors que diɲɛ dugu fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'a ye lafiya bɛ yen sariya de bɛ yen
diɲɛ dugu o dugu bɛ yen n'aw y'a ye k'u lafiyalen don dɔ wɛrɛ si tɛ maana sariya de bi a ye sini lajɛ bi ni jamabaden cɛla mɛ a ti ku i la i ka manamana ko dɔ kɛ aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw faga jakaritaw nɔfɛ cogo min ka taa don i ka so kɔnɔ ka marifa ci i la bitigitigi b'a ka feere la 12 k'a faga fosi tɛ bɔ a la Mali population tɛ tɛmɛ 19 millions a ma 20 yɛrɛ dafa fɔlɔ yɛrɛ recensement kura kɔni fo n'o y'an se 20 ma n'o tɛ kɔrɔlen kɔni an tɛ million 20 an tɛ million 20 et Chine ye 1 milliard plus de 300 quelques millions d'habitants Chine y'o de ye u ɲɔ si tɛ diɲɛ na mais bêtise min bɛ kɛ Mali la yan a tɛ ku i la i k'a la tilancɛ kɛ Chine aw ɲɛ b'ali chinois minnu nalen na bariw ni chambre pasiw dayɛlɛ an fɛ yan a bɛ ɲɛna k'a bɛ k'u la k'u ka nin dayɛlɛ Chine de a tɛ k'u la o mais comme an ka jamana kɛra ɲamanto ye ni dɛsɛra fɛn o fɛn na i ka jamana nana Mali la yan i bisimila foyi tɛ bɔ a la an minnu b'an disi gosi ni danbe ye kafiri bɛ dɛsɛ a ka kafiriya baara dɔ la kafiri jamana kan mais n'a nana anw fɛ yan anw n'an ka ni silamɛ jamanaya a baara bɛ kɛ yan o de kama diɲɛ jamana si tɛ yen k'a fɔ ko sariya tɛ Amérique filɛ fosi ma taa ɲɛ ni sariya tɛ ka sariya appliquer bɛɛ kan faamaya t'a la fantanya t'a la n'i ye nin kɛ nin de bɛ k'i la européenw ma ɲɛ sɔrɔ foyi la o ka jamana kɔnɔ ko sariya t'a la hali Saudi lajɛ ba Saudi fana ka ca n'a ye u jama bɛ taa fo maa 40 dɔɔnin na Arabi Saudi o ka ca n'a ye nka hali Saudi sini i ka feerefɛn ni hiji jama ba lajɛ ba ye mɔgɔ 2 million 3 bɛ taga hiji la jamana min kɔnɔ mais commerçant bitigi tɛ minnu bolo ko tabali t'u bolo olu bɛ na ni fini de walima bɔrɔ walima dɛbɛ u ka marchandise ka tile bɛɛ kɛ feere la u bɛ tile bɛɛ kɛ u bɛ feere la ni su kora u ta kuma mana se zorer waati u tɛ minɛn ni cɛ ka taa n'a ye dɛ a caman na u ka feerefɛn min bɛ bɔrɔ sanfɛ u bɛ bɔrɔ kun dɔ ta dɔrɔn k'a da dɔɔnin kan ka gabakurun da sanfɛ ka t'u da so o tɛ taa n'a ye dɛ feerefɛn bɛ si sira de sanfɛ yen ten feerefɛntigi yɛrɛ t'a kunna mun t'a dɔn ni dugu jɛra i b'a nalen tuguni a bɛ bɔrɔ waraka a ka marchandise b'a sanfɛ a bɛ tɛmɛ ni feere ye tuguni parce que ala kama ko tɛ o ni saraka y'i bila don o don i ka dɔ ta a la k'e tigɛ ka ta k'i ye dɔ de ta suɲɛli la e de bɛ mɔgɔ tɔw la di sa n'o tɛ suɲɛli yanni saya cɛ e tigɛ tɛ s'a ma tugun parce que alikaba yɛrɛ donda bɛɛ falen don mɔgɔ bolokunkurunin caman de a caman ta tɛ suɲɛli ye dɛ dɔw ta ye bana ye mais caman fana ta ye o ye suɲɛli de kɛ o ye bolo tigɛ ka bolo tigɛ a dumama yɔrɔ k'a su tulu kalama na jama bɛɛ ɲɛna o kɛlen jama ɲɛna suɲɛli bɛ kɛ yen tugun suɲɛli tɛ kɛ o dugu la mais an ka jamana kɔnɔ yan nɔ e yɛrɛ sirannen dɔ ka tɛmɛ zon kan zon de kan ka siran ka tɛmɛ fɛntigi kan mais fɛntigi de bɛ siran ka tɛmɛ zon yɛrɛ kan ni sɔgɔlanba ninnu ni nin da camanba ninnu a bɛɛ tɛ zon de ɲɛsiran ye e yɛrɛ mana moto kura sɔrɔ bi f'i bɛ jɔrɔ fɔlɔ moto bɛɛ tun bɛ si bulonda de la nka bulonda t'an bɔ tuguni dukɛnɛmala t'an bɔ hali salon t'an bɔ dɔw yɛrɛ n'u ka moto bɛɛ de bɛ si so kelen kɔnɔ sisan a yɛrɛ bɛ si so min kɔnɔ moto yɛrɛ bɛ si yen o t'a bannen dɛ ka tila ka moto ɲɛfɛ sen fana siri a ka dilan na n'i ma ɲɛ moto tali kɔ i b'a ni dilan bɛɛ de ta sa ka bɔ kɛ mais est ce que a sera nin bɛɛ la wa ni tilenbantiya bɛ yen ka ban dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya a tɛ se nin na jamanadenw tɛ bɛrɛ bɔ mais bɛɛ sirannen haminanko bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen si jɛ jamana minnu jama ka ca ka tɛmɛ anw ka dugukolo ka bon n'an ta ye olu ye fura sɔrɔ u t'a la ka kojugukɛlaw bɛ évacuer hali n'a bɛ a tɔ man ca an ka jamana jama yɛrɛ man ca an bɛɛ sirannen bɛ ɲɔgɔn ye an bɛɛ sirannen i bɛ maa fa anw fɛ yan foyi tɛ bɔ a la foyi a tigi bɛ minɛ dɔrɔn k'an y'a datugu kaso la a banna Amnesty International jɔnw don américains tɛ yan Amnesty International maa wɛrɛ tɛ américains kɔ olu minnu bɛ ka droit de l'homme boli maa wɛrɛw kan ko n'i ye nin kɛ mɔgɔ la i y'a ka ɲɛnamaya tiɲɛ Amérique yɛrɛ halisa sɛsi électrique bɛ Amérique k'i lasigi sɛsi kɔnɔ ka courant bila i la i b'i ka diriɲɛ mun fɔ i somɔgɔ ye ka courant bila i la k'i fa Amnesty yɛrɛ siège bɛ yɔrɔ min nin bɛ kɛ yen o y'a dɔn de k'a fɔ ni sariya tɛ adamaden tɛ tile fiyewu an de bɛ ka bɛɛ lajɛlen bɔ a la n'o dun kɛra an b'a la daminɛ fɔlɔ kuma tɛ an ka tila ye
Allah ta'ala filɛ ka yahudiw jogo dɔ fɔ an ye mais halisa ma ban dɛ o jogo wɛrɛ fɛnɛ bɛ aha ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بأنهم الله تعالى كوكا صوبيك نيمانون قالوا كوكودي لن تمسنا النار كتسمتي أو مغنيغنيا إلا أياما معدودات كفنا كرا واتي دمدوي واتي جتي دمدو نام دونا جهنم كونو دوران تمره امبي بود او ناو رسونا او جهنم كونو دوما كبا يا باني او دي كورا كدا الله يكتم بكاو نحن ابناء الله واحباء ام يا الله ديو نياني الله كانوا باوي انغا منالا بكلا كولا جواتكون يوديو يريكو كو تسمتي مغا اون نسيني كيامو دون فنا كرا واتي دمدوني dɔw ko ko san 7 san 40 k'u ye tile 40 min kɛ misinin bato la diɲɛ na ye u b'o tile 40 ɲɔgɔnna de kɛ jahanama kɔnɔ n'o bɛ bɛn san 40 ma k'u b'o kɛ jahanama kɔnɔ dɔrɔn k'u bɛ bɔ ko ye Ala yafalen y'u ma ɔ laɲini kun ye aw kun ka sɔn k'a fɔ aw bɛ don jahanama na o jɔra aw la yɛrɛ ka bɔ o y'a bannen a kɛlen bɛ komi so aw ye dɔ ɲininka k'e ye fɛn ta a ne kɔni donna so kɔnɔ n ye dɔɔnin de ta n m'a bɛɛ ta dɛ yɔrɔ e kan k'o tigi bila tuguni yan o tɛ bila dɛ ne ye dɔɔnin de ta ka bɔ a la m'a bɛɛ ta dɛ i ka zon de b'i bolo yen kan'o bila dɛ o de ye zo ye yahudiya yɛrɛ sɔnna k'olu bɛ don jahanama la mais an tɛ mɛn ɔ laɲini ye dɔrɔn aw sɔnna donni ma wa an bɛ don kɔni ɔ n'aw donna ka ban banna aw ka mɛn nin mɛnbaliya o tɛ aw bolo tuguni o b'Ala de bolo Ala ko ka sababuya kɛ dhalika bi annahum qalu ka sababuya kɛ ni maa ninnu ko lan tamassana an-naru tasuma tɛ anw ma ka ɲɔgɔn ye fiyewu illa ayyaman ma'dudat ko fona kɛra don jatidaw ye minnu man ca kosɛbɛ wa gharrahum fi dinihim ko ni maa ninnu na negɛra u ka diinɛ na sitana y'u marasa u bɛ diinɛ min na k'a masiri u ɲɛ kɔrɔ i y'a mɛn yahudiya yɛrɛ bɛ converti ka kɛ silamɛ ye a fa yɛrɛ y'a labila fɔlɔ de fa yɛrɛ ti tan si d'a ma u dama kalanyɔrɔ b'u bolo u dama baarakɛyɔrɔ b'u bolo u dama société b'u bolo u dama batokɛyɔrɔ b'u bolo yahudiya ni maa si tɛ ɲagami ɲɔgɔn na jifu u tɛ sɔn ni maa si ka don ɲɔgɔn na parce que i y'a mɛn i sera ka jifu den dɔ nɛgɛ k'a kɛ silamɛ ye aw bɛ ɲɔgɔn fréquenter i tɛ t'u fɛ yen u tɛ t'i fɛ yen ka bɛɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na aw b'aw d'a ma an b'an d'a ma hali u ka quartier jamana dɔw bɛ yen u dama quartier de b'a d'a ma ka fɛn bɛɛ walasa maa si kana s'u ma ye u ma labɛn u ni mɔgɔ si ka don ɲɔgɔn na k'e to yen n'i y'a ye hakili bɛ dayɛlɛ n'i ni mɔgɔ bɛ don ɲɔgɔn na de a bɛ échanger e b'i ta di ale fana b'a ta di e bɛ dɔ minɛ ale fana bɛ dɔ minɛ aw bɛ dɔ di ɲɔgɔn ma ka dɔ minɛ mais yahudiyaw fɛ o tɛ yen dɛ olu y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen o mago tɛ maa wɛrɛ si ka dɔnni na tugun maa wɛrɛ si ka dɔnni n'i ka faamu yahudiya ka sira t'a la Ala ko wa gharrahum fi dinihim k'u lamarasara u ka diinɛ na kosɛbɛ lamarasara u b'a ka fɛn dɔw kɛ tiɲɛ ye ka sɔrɔ nkalon tɛ tɛmɛ a kan mun y'u marasa ma kanu yaftarun u tun b'a ka nkalonba min tigɛ k'o de kɛra sababu ye k'u marasa u ka diinɛ na k'anw ye Ala denw ye u yɛrɛ bɛ nin fɔ dɛ hali u tɛ siran anw ye Ala denw ye o kɔfɛ fɛnɛ anw ye Ala kanubaw ye o de kama dɔɔninkɛlaw ko yahudiyaw fariyara ka kuma dɔ fɔ hali sitana yɛrɛ ma fariya la sitana iblis Ala jugu o yɛrɛ ma fariya k'a fɔ mais yahudiyaw y'a fɔ suratu bakara la an tɛmɛna la o ko Musa ma ko Musa an tɛ da i la fiyewu f'i ka Ala yira an na wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahara anw tɛ sɔn ye ka da i la fo Ala yɛrɛ de ka na sa anw ye dɔ kɛ i la mɛnli la i bɛ ka fɔ Ala ko ne ko a tɛ bɔ Ala ko la sa Ala yɛrɛ ka na an ka Ala ye o Ala yɛrɛ ka jigi sa anw ɲɛ ka da Ala ka Ala yɛrɛ ka kuma o bɛ don anw na ka tɛmɛ Musa ka kuma kan hali sitana ma sɔn ka nin fɔ mais yahudiyaw ye nin fɔ o b'a yɛrɛ yahudiya ka kuma ka jugu dɛ yahudiya man ɲi dɛ lahi yahudiya man ɲi o de kama Ala ta'ala yɛrɛ ko maa min yɛrɛ ka teli ka don an ka diinɛ na kuranɛ kolojɛ Ala ko ye nasaraw ye
الذين قالوا إن النصارى من كوي النصارى ولود كيكادي كسلامه وفام كتم جيفوكا جيفو تام فام وتيفه وفنا كام فام وتيفه وفنا كو فام ala ko kumba ka femi galomba utige ko di marasa ko nege o ka dine korona aha فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ala ko abina ke chugodi dominale ala yu faranyo li yawmin dona la rayba fi sigashite domi kelela sigati domi nalina kelela ala ko kabinu be faranyo ka beno doyi ayahudiya be ibi sago be ke nyena ya me ibe jogiya ma de ase nyena ya ibe namro tige ka galum tige ka muruti ka boda do fe papier do bi nyami sharia do ti bulika ibeni beke kisa koke me kiyama ko tante di mada kiyama o tanti fa kayfa iza jama'nahum li yawmin la rayba fi ala ko abina ke chugodi nale ala yu faranyo ka dona domi ni siga shitala wa ufiyati kullu nafsin ma kasabat adamadi kilo kile yefe mimbara kibina sarani ka ketai yefe fembara ki to jiena kali Allah Ta'ala bini sara no baraketay wa hum la yuzlamun abarake ba kelen shite ton yi barami ke jiena kibina belajere wa kafala yi ton ko fana kuma taala Allah Ta'ala ko alita ka jon ton ere yi ton liminke o de berebeta ka dai kunna o bayra yahudiya be ere negende la no ta Allah Ta'ala ye kuma mi fo te wurida inyata la saya ka guyo o be fempe ke wala sa o kanasa fembe ase manyuma ti sera saya nyo me majugu mami be manyu mange ay jate jo saya nya hal islame oni nyonche be mo gomi baruda la ka kele wuli ka yanga baru chien munya to yesa ko kuma do ala ajugo mai ibe mo go femfe na jugo nyumandal no to le saya ko kuma fo saya be ke o ma saya ko kuma fo saya be ke israngu hali shuta mablini temetola kare kono ibe do ye ka green ku nyeshi kogo de ma kulu kana mablini ni ko mablini tere jugu baga teme tere jugu min dundo e shube do akono e shube ta kono ki shu do akono adama den reti nya femi ko neta do ibe sranya komina israna ibina sa imasra ibina sa itura ya ibeta itara jamana fenfene ibisa isran fuki balakum nisrana sayanya kan ko fali ala bato de la maybe sira sayanya itala batu o isran su gudmai o yire negin siran no te ni sirana sayanya ikanga ke ala batula mun sirana sayanya o ya ala batu ka ala batu me ere ko ki sirana sayanya e ko sirana sayanya ita ala batula wa era ka fo o isran to ka jedi ibi jija ka ke ala batu jombay no keramba fo ibaka sirai ka dona bani ko wani kile o kile i bara min ke ki to jiena o sara de be dafa ye kiyama wa hum la yuzlamun ka shite to no berite da shi qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم أفوق أنتجي اللهم قررك يا الله أنتجي على مالك الملك إمي مسيتجي أيودي ewi ango anga darsu temelena ngo kira ko sallallahu alaihi wasallam atebe kam go do wele ko shahinsha kam ma wele ko shahinsha katibe o korode ko masake o kam masa malikul muluk masake o kam masa kira ko ka wele chugo haram yalen ikana mo go wele ala o jonye masa o kam masai aflaka fonisa ayre qulillahumma malikal mulk
k'a fɔ ko ntigi ala e min ye masaw ka masa ye e min ye masaw ka masa ye tuutil mulka man tasha i bɛ masaya di maa min ye e Alahu Taala diya masaw ka masa di ye ka masaya di maa min ye diya dɔɔninkɛla dɔ ko nin jigi sababuya kɛra ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a kelen kɔfɛ ka Maka dayɛlɛ a ko silamɛw ma ko turu bɛ furusiw ni rɔmɛw de la an bɛna olu de fana ka duguw dayɛlɛ ko yahudiyaw walima munafiqu ko i t'a to Maka ni Madina ma furusiw ni rɔmɛw ka girin ma dɛ ni terikɛ olu ka maloya bɛ bɔ a la dɛ k'ala ye nin aya jigi k'u jaabi n'a ye walima yahudiyaw y'a yira alakira la don dɔ la sallallahu alaihi wasallam ka fɔ ala ka ciden ko a bɛ masaya fɛn o fɛn na walima fanya fɛn fɛn alakira ko sama ka bɔ olu bani israɛlakaw ka masaw de bolo Alahu Taala ko ale bɛ fanga di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a diya nin bɛɛ fɔra ka yahudiyaw jaabi de qulillahumma malikal mulk k'a fɔ ko ntigi ala e min ye masa e min ye o ye walima masakɛw ka masa ye e ala de tuutil mulka man tasha e bɛ masaya di mɔgɔ ma mɔgɔ min ye e ala diya wa tanzi'ul mulka mimman tasha i bɛ masaya minɛ mɔgɔ fɛnɛ na mun ye e Alahu Taala diya wa tu'izzu man tasha i bɛ maa bonya ka sɛnbɛ don maa min ye e ala diya wa tuzillu man tasha e ala bɛ mɔgɔ fɛnɛ dɔgɔya k'a jasi maa min ye e ala diya biyadikal khayr hɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ e ala de tigɛ kɔnɔ hɛrɛ ko bɛɛ ye e Alahu Taala de ta ye n'i ye nin lajɛ tawhidu kuma tɛ tɛmɛ nin kan dɛ k'i jigi da ala kan a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ hali diɲɛ fanga ɲininaw n'u tora k'u miiri nin na o bɛ moriya baara ninnu ni somaya baaraw ni domaya baaraw walima i ka fanga saraka ye yefuge dɔ ye o yefuge den t'i lafiya gɔnbɛlɛ dɔ don o t'i lafiya aw bɛ filankafoya min kɛ masaya nɔfɛ a bɛɛ bɛ ban parce que i dara ala la kama maa min dara ala la a tɛ kojugu si kɛ walasa ale ka kɛ président ye walima minisiri ye walima député mais ni fɛn o fɛn mana dabɔ anw fɛ yan e k'a lajɛ adamaden yɛrɛ bɛ fili adamaden ɲɔgɔn ma a bɛ ka baara min kɛ silamɛya kan ka mɔgɔ ye anw fɛ yan k'a bɛ mɛriya ɲini a danna silamɛw ka duwawu ma misiri kɔnɔ o man ca dɛ ka maa ye a bɛ ka députéya de ɲini a ko alimami a ye duwawu kɛ n ye dɔrɔn a banna a ma se mori ma a ma se soma ma a ma taa doma fɛ yen o man ca Mali kɔnɔ yan kuma tɛ président ni ministeriya hali balontanna min tɛ filankafoya kɛ bi a man ca ka se morikɛ ma walima somakɛ walasa a bɛ se ka sélectionner cogo min walima ka taga ko ka baara k'ale ye a bɛ se ka bi don cogo min ni mori ka baara bɛ maa bila bi don na Mali tun bɛ coupe du monde ta dɛ moriya min bɛ k'anw fɛ yan a ka ca dɛ o b'a yira ko baara ti maa si bila bi don na aw ka hɛrɛ k'aw yɛrɛ kɛ i bɛ baara de kɛ f'i ka wɔsi n'i wɔsira sa i ka baara firi n'o y'i ka baara yiriden ye i bɛ sɔrɔ k'a tigɛ an ka maa tɔw ye baara min kɛ e m'o ɲɔgɔn kɛ e jigi da b'i ka moriya n'i ka sumaya baara de kɛ ko bɛ kuku ta ka d'e ma o fana ye ko ye sa dɛ ka maliyɛn yɛrɛ ye k'a mago bɛ fɛn dɔ la a y'a bɛɛ to ala ma filankafoya t'a la somakandonmaya la morikandonmaya la anw ka jamana kɔnɔ yan a man ca a man ca hali directeur kura mana sigi anw ka direction na yan bureau la yan a tɛ don bureau kɔnɔ abada fa k'a bɛɛ remanier à 100% a fauteuil a tabali hali karo min dalen don a b'a bɛɛ wuli ka na ni kura ye ko mɔgɔ tɛ ko dɔn dɛ ale fɔra mun kɔ ka taa dɔn o tigi ye mun kɛ k'o bila ɲɛ parce que a bɛ maa jugu ɲɛna ko bɛɛ y'a ɲɔgɔnna mɔgɔ jugu de o de kama fɛn dɔ bɛ yen o se ka dabila parce que faamaw yɛrɛ b'a kɛ a se ka dabila n'o tɛ karamɔgɔ ye dɔ fɔ a la dɛ musirikuya baara a dabila man di Mali la yan parce que faamaw yɛrɛ ka baara jɛnɛya a dabila man di yan faamaw b'a la gulɔmi a dabila man di yan faamaw b'a la karamɔgɔ bɛ nin fɛn o fɛn fɔ n'ala ye limana di e de ma e bɛ tuubi n'o tɛ k'a kɛlɛ pewu anw ma labɛn a kama an bɛ labɛn a kama e ka adamaden yɛrɛ k'e jigi se ka da Alahu Taala kelen kan fɛn de ka don maaw ka soma doma mori koloninfili la ɲɛ tɛ musow yɛrɛ kɛra o yɛrɛ ka koloninfilila ye koloninfilila tɛ musow ka wari don tuguni dɛ muso ka dɔgɔ k'a ka sagi kɔnɔ ko kolonin tɛ yen n'a yɛrɛ sigira yɔrɔ min a yɛrɛ b'a ka kolon bɔ k'o jɛnsɛn
ni mun jana o jana ni mun birila bi muna ko ni koromandi de ale yɛrɛ bɛ ka fa wuli a yɛrɛ la yen fɔlɔ yanni mɔgɔw ka ayiwa ale yɛrɛ ta kɔrɔ da yɛrɛ ma hali ni ye maa ye sɛsan na anw fɛ yan a tila bɛɛ lajɛlen ye saraka sɛ o dɔ ye ɲininka ko sɛjɛ dɔ bɛ na olu fɛ yen mɛ si finmani kelen kelen bɛ k'a ɲɛfɛ yala a bɛ bɛn olu ko si finman kelen kelen bɔgɔti k'o sɛ feere sɛjɛ sannaw ma wa i m'a ye sɛ dɔ bɛ na si finman dɔ bɛ k'a la yala ale bɛ se ka si finman nin bɔ n'o kɛra sɛ bɛɛ bɛ kɛ jɛman ye ale b'o feere ne ko e ka jurumu ye fila de i ye si finman min bɔ k'a yira komi sɛ bɛɛ jɛlen don k'a sɔrɔ a fan bɛɛ jɛlen tɛ o ye janfa ye i ye namara kɛ fɔlɔ a filanan maa fɛn fɛn bɛna sɛ feerela ma ko n bɛ sɛ jɛ de ɲini a si ka sɛ san tɛ ala kama sɛ san ye a bɛɛ ye saraka jugu sɛ de k'a dɔn k'o tigi nana spécialement sɛ jɛ ɲini na e ka sɛ jɛ feere o ma n'a ye filankafoya baara min k'a la ala b'o ɲɔgɔn jurumu de ye fɛnɛ ma o kɔrɔ sɛ feerelaw a y'a janto dɛ maa fɛn fɛn bɛna ko dakisɛ sɛ ayiwa kolon sɛ turu 100 o sɛ sanna si tɛ taa dun a bɛɛ b'a kɛ saraka sɛ n'i y'o dɔn ka tila k'o feere o ma i ta filani cɛ tigɛ dɛ o sɛw de bɛ faga anw fɛ yan o sagaw bɛ faga yan o baw bɛ faga yan o misiw bɛ faga yan a bɛ hali an ka 3e bɔnni bɔn min filɛ sutuba a jɔ waati a diyara de a ma diya o bɔn dayɛlɛla 2010 de ni hakili b'a la 3e bɔnni a inauguration kɛra 2010 Mali bin n'a ka problème kɔnɔ 2012 o kɔrɔ bɔn dayɛlɛla san 2 dɔrɔn Mali taara problème na an ka maa dɔw de fana farala ɲɔgɔn kan ka taa jamana ɲɛmaa fɛ yen ko n'i y'a ye Mali ye ni problème sɔrɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'an ye jinɛw gɛn ka bɔ yen ka 3e pont jɔ ko de ye jinɛw tɔɔrɔ ko de filɛ ka Mali bila ni problème na kɔri barika b'o jinɛw fana na koyi anw k'aw gɛn ka bɔ yen ka pont jɔ anw ma se ka foyi kan o kɔrɔ barika t'aw fana na dɛ o de fɔra ko saraka ye mun ye o misi hakɛ fana fɔra k'o misi fa saraka jugu fagali o tɛ foyi bɔ maliyɛn ka silamɛya la an bɛɛ don koyi a politiki mɔgɔw a ɲɛmɔgɔ ɲininaw a commerçants a kalandenw a aventuriers maliyɛn fanba bɛɛ ka baara ye nin musirikuya de a fanba bɛɛ o de kama saraka fɛn feerelaw bɛ fɛn sɔrɔ a woro feerelaw sɛ feerelaw saga feerelaw ba feerelaw hali misi qualité dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ anw fɛ yan i bɛ kɛ millionnaire a bɛɛ saraka o de bɛ taga faga ten a dɔw tɛ dun ni sita dunni ne ma da la ne bɔra kalama a dɔw bɛ taa ni saga de ye k'a faga saga jeli bɛ woyo ka don ji la o bɛ taga ka saga sogo to yen mɔgɔ wɛrɛw de bɛ taa k'a boson olu b'a sogo dun parce que ale yɛrɛ taara kun min kama o ɲana ka ban jeli taara ji la kama an ko an ye silamɛ ye halisa an de bɛ jinɛ sɔn na an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ bɛɛ la hali o commerçant ka dɔgɔn k'a ka bitigi kɔnɔ i tɛ fɛn dɔ gulonnen ye walima katiri wari kɔnɔ fɛn dɔ tɛ walima sɔgɔma ale yɛrɛ bɔtɔ la a tɛ fɛn dɔ mɔ a yɛrɛ la walima k'a yɛrɛ wusu o man ca an fɛ yan tuguni bɛɛ jigi dalen bɛ fɛn dɔ kan mun tɛ ala tɛ ale ni baara kɛra ten a bɛ gɛlɛya sa aw yɛrɛ ko fɛn wɛrɛ aw ma da ala la politiki ko mana daminɛ maa minnu bɛ kɛ fɛntigi ye anw fɛ yan ni maa sugu don minnu y'u yɛrɛ kɛ fɛn dɔnnaw ye moriya sira somaya sira donmaya sira kolonifililaw maa si tɛ wariw fara ɲɔgɔn kan waati ka tɛmɛ olu kan hali u bɛna dugawu ɲini alimami minnu fɛ e kelen b'a ka fɛn sɔrɔ a la o tɛ tɛmɛ 1000 kan morikɛ min bɛ ta a bolo haliwa la o de bɛ miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ani somakɛ ni domakɛ u dalen b'o de la wa fanga ɲinina tan bɛ don baarakɛla kelen kan soma dɔ kan mori dɔ kan mɔgɔ tan bɛɛ bɛ na k'a nana fanga ɲini na a b'a bɛɛ ka wari minɛ k'a bɛɛ bilasira k'a fɔ k'i da i ka sunɔgɔ ni ne ye baara k'i ye kɔni e kɛra président ye a tɔ tora dɔrɔn de résultat ka bɔ n'o tɛ i da i ka sunɔgɔ i kɛra président ye maa tan bɛ se ka kɛ président ye jamana kelen kɔnɔ cogo di a y'a bɛɛ ka wari minɛ k'a bɛɛ bilasira k'a bɛɛ bɛ kɛ président ye o de kama maliyɛn mɛnna silamɛya la mɛ halisa maliyɛn tɛ silamɛya dɔn dɛ o ka n'i tɔɔrɔ dɛ an mɛnna silamɛya la mɛ halisa silamɛya kisɛ maliyɛn tɛ kɛ masa élection présidentielle fɔlɔ min kɛra an fɛ yan 92 a seyi 2000 min filɛ nin n ko jalaforow de don jalaforo de tun tɛ avion tun bɛ jigin yan waati
yani aéroport ka yɛlɛma senu ya n ka avion jigiyɔrɔ hali sini aéroport soba bɛ yan nɔ la yen avion kun bɛ jigi 92 mɔgɔw sɔrɔla ka fɛn dɔ ye jamana nin kɔnɔ kabako ka élection présidentielle to a 12 sɔgɔmada joona fɛ mɔgɔw la korila jalaju dɔ de kɔrɔ o ye mun ye fali de kasan kelen sirilen don jala sanfɛ fali ka fali minɛ k'o fa ka tila k'o kasange a tɛ duguma de ka yɛlɛ n'a ye fo jala sanfɛ ka taa siri yɔrɔ filankafɔya kɔni cɛ ka jugu nka politicien min nin n'a yɛlɛ jala sanfɛ a fɛnɛ kɔkɔlen don koyi fanga b'a la dɛ fali n'a ka giriya k'o layɛlɛ ka taa siri fo yiri sanfɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ baara min kɛ o kama n'i ye hali o tilancɛ kɛ ala ko la fo i tɛ ala ka yafa sɔrɔ fali ka bon cogo min a n'a ka girin cogo min a k'o fa k'o kasange ka tila k'o layɛlɛ dɔɔni dɔɔni ka taa siri yiri la e ye timinandiya min k'o nɔfɛ n'i y'o tilancɛ kɛ ala ko la walahi ala bɛ yafa i ma kira ka hadisa dɔ bɛ yen ko sahaba 3 bɛ yen ko arijinɛ yɛrɛ pereselen don olu ka don a kɔnɔ sahaba 3 a y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ arijinɛ pereselen don olu yɛrɛ kana e yɛrɛ mana k'o baarakɛla ɲɔgɔnna ye arijinɛ bɛ perese la mɛ an bɛ nin baara jugu bɛɛ kɛ ka sɛw da siri yan ka sɛbɛnnin don sɛw da ka sɛbɛnnin don turuw da k'u daw kala ka t'u jigi tiŋɛ kɔrɔ hali su anw ka nin fanga ɲini waati hali su waati lafiya kaburu kɔnɔ su ka wɔgɔbɛ ka su nɛn tigɛ k'a kɔnɔ fara ka fɛn dɔ bɔ a kɔnɔ ka taa nin bɛɛ bɛ kɛ fanga ɲini de la an fɛ yan ɛ t'a la waati tɛmɛna yefuge denni min minɛra k'a faga denmisɛnnin fitinin k'a kan tigɛ k'a kunkolo bɔ a la aw bɛ sitima k'o la tuguni biɲɛkala ɲinina sen danbɛ biɲɛkala kan o tɛ ye dɛ a bɛɛ ye fanga ɲininaw ka bɔ de jamana bɛ lafiya nin na cogo di aw ɲɛ bɛ nin samiyɛ gɛlɛyaba ni nin tile farimanbaw ni nin gɛlɛyabaw ni nin fɛnw na ni bana min y'i minɛ i b'i si k'a furakɛli la a ti ban a b'aw ɲɛna gansan dɔ ala sɔsɔ dɔw de kɛra o de kɛlen don ka alaw ta ala dimi o de ye ala dimi ni alaw ta ala bɛɛ fɛnɛ an récompenser ni ninnu ye ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ala ko kojugu cayara dɛ jɔnw y'a kɛ ko adamadenw a ma jinɛ fɔ a ma wara fɔ ko adamaden adamaden de ye tiɲɛni nin bɛɛ kɛ adamaden de ye nin tiɲɛni bɛɛ kɛ n'o tɛ ala ka hinɛ kun nana dɛ mɛ an seginna kojugu ka ala ta ala ka lajaba de bɛ kana waati bɛɛ lajɛlen jamana si tɛ yen mun b'a tagabolo kɔrɔ la o jamana ti hali saudiya yɛrɛ n'i kun sera e kun bolo fɔlɔ k'i sera nɛɛma jamana kan hali saudiya mɔgɔ minnu bɛ yen bi e k'u wele k'aw bɛ cogo di ye u b'aw k'an ta ka jugu ka tɛmɛ aw ta kan yan diɲɛ jamana si tɛ yen bi i mago bɛ lafiya min na 100% k'a bɛ yen o kuma banna bi wa ala filɛ k'an hakili jigin dɛ ale ala de bɛ fanga di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'ale alaw ta ala jɛ k'a b'a minɛ mɔgɔ la mɔgɔ min y'ale ala jɛ a bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ min y'a jɛ a bɛ maa dɔgɔya maa min y'a jɛ biyadikal khayr hɛrɛ bɛɛ bɛ e ala de bolo innaka ala kulli shay'in qadir e alaw taala ye se masa ye fɛn bɛɛ la fɛn bɛɛ kɔrɔ n'i ye nin fɔ kaba i ye ala ma jamu nin de fɛnɛ ka di alaw taala ye kosɛbɛ dɛ ka ala ma jamu hali n'i y'o kɛ n'i ye ala deli ala b'i sɔn don dɔ seli banna yɔrɔ dɔ la dɔ sina ka duwawu daminɛ ten salam bilara dɔrɔn a sina k'i kɛ duwawu kan ten alakira ko nin tigi teliyara dɛ a y'a fɔ a ye k'a pereselen dɔ dɛ a bilenni ko cogo cogo fɛn dɔw bɛ yen i bɛ tɛmɛ olu de fɛ fɔlɔ a ko alakira n kan ka mun kɛ kira ko i b'a la majamu fɔlɔ de i b'a la tanu k'a majamu o kɔfɛ i bɛ seli kira kan sallallahu alaihi wasallam ni tilar'o la sa i bɛ sɔrɔ k'i ka delili kɛ taa na hali minnu ka kɛ kun n'u bɛna an deli n'u b'i majamu fɔlɔ de o t'i majamu laadalatigi minnu bɛna deliliw ni fɛnw kan n'u b'i majamu a dɔw yɛrɛ b'i barikada kan b'i barikada kɔrɔlen caman kan ka sɔrɔ kabini ala k'a da a ɲɛ ka da i ka bi don mɛ a b'i tanu kan b'i fo kɔrɔlen caman na ka sɔrɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye parce que a b'a dɔ tanuni ka di adamaden ye ka adamaden fo k'i tanu i ka baaraw o kɔfɛ n'i y'a deli dɔrɔn a b'i sɔrɔ mɛ n'i tilara seli la dɔrɔn i b'a rabbana atina fid dunya a tɛ kɛ ten dɛ i b'a ala tanu fɔlɔ ala tanu kaw ka ca la ilaha illallah al-halimul azim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim o ya ala tanu kaw ye minnu ka ca
e be kila ka sele ala kira ka o de ko fe be soro ki ka duwawu ke ni ye duwawu ko konnal aka ca Allah taala fe ka duwawu be jaabi amma ina Allah fe ala ka hinana kan ka duwawu jaabi na تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار ala ko ale de be su don tile kono wa tuliju nahara fi layl kali ala de be tile fela fene do su kono ala yi masayede ka su fela boyi ere ta do abora yi jogo kana ni tile fela yi o tile fene bita abita ta chugo fen felanta ambe so mi muna doro dibidon ambe so mi muna doro kene chira me dibitarami yele nana chugoti Allahu a'lam ala de beni no ne ya fi ngum masake ka kuma chugo ani kanti mami nda ka kuma chugo tikele ne masake ka kuma ka wasu na ka kuma ka shufela ke klefela ka klefela ka yelema ka ke shufela ala ise masay ma do be shufela la kuma mi wasro do ka dugu jera fu ka seli fana Australie na jebay kele ko mi 11h mi wona wode ban Australie ci soni kile klanje o de bina duwana ci aw be fayiri la wati mi wasro lu be fo seli fana wal ma seli fana sella ya mena fo ka do la asara kana Chine ni Japon nuna ani Indi jamana nu Philippines ni Malaysia en fan o be ba nyeni er chama bay kana do fana blanye ni er saba nyoy igo Emirati Saudi Kuwait Syria en fan kata Iraq olu fene ke er kelini olu fene bi am nyeni er saba wati jambate mante wati kelen fene na ka do blanye er fla ina fa Afrique dugu do Sudan ani Egypte nunu kata fara Tunisie en fan ka kla ka taga Ethiopie en fan fela ni Somalia en nunu olu bele jelen fene banye er fla ka do blanye er kele ina fa ka damne Niger la Nigeria kana aywa Congo fulani bele jele kana Congo la ani Gabon olu be banye er kelen kana ni do be fene ker kele ina fa Afrique de l'Ouest jamana Mali ni Sénégal Burkina Côte d'Ivoire Mauritanie ambe kele ka kla ka tola ka kla ka am fene bla donye iko Amerique jamana ambe sel fene la kuma me olu be so madal nani obana doji duru obana doji kam bla nyonye sangolo kele dugukolo kele kele kalu kele me watu ti kele dibite do nyonga fe dugute je nyonga fe nala kumana masake kumana de tuliju layla fi nahar kale ala de be shufela do klefela la wa tuliju nahara fi layl abek klefela fene do shukr wa tukhrijul hayya min al mayyit kale ala de be nyanama bo shula nyanama ale ala de bo shula mani wu yeshui mabel makka ke demi ko nyanama nyokisa yeshui mena fale na ibe nyonti sa ngulile ani nyokala o nyanama shefa yeshui mena chira shedem be bo akono o fane nyanama kale ala be nyanama bo shula wa kafri shudu hal na baka togoma hal na sura baka kuma kafiri yeshude ala be dendo bo ala o islamai ala nyanama bo shula wa tukhrijul mayyita min al hayy kale ala be shufena bo nyanama ibe ta sura che koroba do be islamai ma dendo be ke kafiri o yeshu bo le nyanama la shefan fana yeshuwi o fana be bo shela o nyanama yede o maniu yano ka ke den yeshudo o fana be bo bagana o nyanama ala be shubo nyanama la abe nyanama fene bo shula wa tarzuqu man tasha bighayri hisab kabe ma fene garjige mami yale ala jiya kasro konte bo taala bighayri hisab konte li taala nyini ngali taala ambe nyini ngali ke chugomi ala ta nyini ngali ke ten ni joy ni karsade ni ayo la doni ndafe ay ni sigoro do ma o anti kele
imai am sin ka ñogon bo ñogonati ma ala fe ya titene ala be wardi doma ka fanga di doma ka surali dugu kono mo kunta jeti mo do be ke millionnaire ni milliardaire fo aw yere be klakata aw kun sulu atiki korotiko kala ala be mo garjige mo mi yale ala jale islamiyya tola kafriya tola et ambe wati merabi les plus riches du monde islamete islamé kelente a renfolo la premier ni deuxième ni troisième a chité islamiyya be kafri ashi ma ala fleka olu de ka warcha ya katime jien beka dollar million milliard chama o de bo kamarala meslamote o de kamala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko la be jien de a juguma ba de anim islamé e bi se ka jien soro kafiri o fana bi se ka soro mais limaniya kala to dim mo shima fani ni ya ye limaniya soro doro ikada ala yi ala be limaniya de ani de ma a jugu fana te limaniya soro ko wale ala be ma garjige mami yale ala jia bi ghairi hisab kasura makeni konti boy jati tala ati nyininga konti botala foita abi dura bi garjige fun kala allah taala bo kade wana ya kay sosolito la aywa haside fana tanya ase do yere bulo adira ni ma akumante gade ma abi juguya ale yere kono na ka kala shuni clear segenen ado bi bana fo bi fasa ma shita do bana mi ba afana ta ka bana fo mai hasidi aka jugunda do doro ta le yo appare shite do doro golumu be hasidi ay mo duskuna bana nga bana mimbe ala o bana pa tote do doro goloyi aka bana juguya ngona bi mun abe fasa asonjuru be yini kana tiga ko kala yini bi karsa makale toy hadi suku kono ala jabe ebe samu gambo suku kono ibe ka tabalini e kuna do be sin kana ti yoroni kile din flam o singa mo ngan semba do tate ka chichi ka bla nyona ka be faminan kile o mete me yere la ka sani ka bolo roni kile kay do re dayle inve kalo dama do kay do re dayle doati ni be ka o re nyete dale ka sa aba avion kono doro na jigina bi yele ibo chakoro ba do sigile kile na kumala ko an ko ni ta do anyi fami kala bigo ne place ko kono sam gombe ni nyogon dem sen fitini kana ka europe ka warita do ere ko ko ala te tudi ya kunumbam ba manon bo fena fode kala te tudi ya kunumbam o koroyi wardiram mani ne na tiya ka kan katmani ka ye kuma jugo ba fode ala ko ale de ba don abaka garjige bla yoran ala tan ere mana ke ma dusku jele idem flami kera wartigi krefe ni ma jugo ma asiriya ale yɛrɛ bɛ se ka e la nɛɛma a ka wari dɔ la mais hasiriya fɛ hali balima dɔ bɛ kɛ i ko fatɔ a balima dɔ ka wari kɔnɔ wariba b'a balimaw bolo balimaw bɛ ka hinɛ kɛ mɔgɔw bɛɛ la mais ale sigilen don k'a balima juguya dɔrɔn a b'a tɔgɔ tiɲɛ a b'a lagosi a b'a juguya balimakɛ yɛrɛ b'a fɔ a bɛ fɛn dɔ k'a ye hali o minɛtɔ a bolo a b'o minɛ ni ɲɛ sisi ani ɲɛ kumun de ye k'a sɔrɔ e ka juru t'a la i ka juru si t'a la balimaya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ i ka juru t'a la o bɛ hinɛ min k'ale la dan t'a la mais i t'a tɔgɔ duman kelen mɛn a da hasiriya ale ma ɲinɛ banajuguba arabu ko alhasud la yasud ko hasiri tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye fiyewu parce que a sɔn juru bɛ ɲini kana tigɛ a kɔnɔ waati bɛɛ ala ko k'ale bɛ maa garijɛgɛ maa min ka d'a ye bi ghayri hisab hali compte bɔ t'a la ɲininkali yɛrɛ fɛnɛ t'a la na. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ميكما بايد أنغا بيواتي أنغا نجانتود وقرآن كلمة كما جينا سورة أمبكا كما كمبي
ala ko ati be mu'mini ka kafiri mine ka katiri la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya mu'mini ka haram yalimbi kay ka kafiri domine ko ki tiri ko ki gundu fo nyoy ko ki ka ko kalfa yoroyi ala ko yi harami ka kana kade ayani jigi sababu madina ko mu'minin do ko be tiriya ke woni yahudiya wuci mumuni mogo bu wali bu ladi ay sabali nun tawtiri anin tikle nun banjuya ba fa kana ko gele yasa ala yare ma fen foni na yutui am bitiriya drone la note fo tanche ala yare kumana wala saw kado baka barami ke barajugo la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya katib mu'minin ka kafir mine ka katiri min dunil mu'minin mu'minin weraw kofe ala bandon koy bara min baka kabi jina ni dama islamay baya be bolimi ka kafirin nofe tiriya la ki bolo sama nofe ato nyona ka islamay nyona anyira ka fo kafiri ma ko kafiri do were baka do ya saw amma fa islamay nyona ma ko kafiri do were mana dimi ka ba keleme ko mala ye jahannama kile kalifa la abe prene kuma e fadda ji buruburu be seri seri adimi ko jugo abal muslimé do kama ko kafiri do ala me blay kam ma dan ala ma fay kam ma ka baraji sebeti ma ka jurmun sebene e mana dimi foki fogo fogo ci kono ne ko ma mi kafiri ala yoro la note kafiri o go tigi toro o to toro e ka dimi te ma shide ke kafiri natani jahannama kledi ma do ma bi ma mi be kishi a manja adimi go jugu ma ko ma mi be kishi wallahi ya manja ala baga kunya no musigi chogo don jahannama ko na rajine ko amuto nabi mambulo amato kirabulo ayre de joranay ni ko mama ko kafiri maliki ko te muata kono ni ko mo ko kafiri kasro islamet ama kafiri barake eminyafo ko kafiri ya besigi ngana ere de maliki ko te aka hadisa kafiri ya na besigi kana ere ala ko ati be mu'mini ka kafiri ka tiri ati nyafi kafiri joy ma wamati islamai sharia la ye kafiri ye kafiri ati betiri ya shika boyno tigici min dunil mu'minin ka mu'minun tuy islamu ma bangiye kono ke bi paw kuna kati glo kafiri do ma on ve be tellement yere kafiru korota fo kafiru de bankla e kanga dine to ko la jebay to ko min dara on islamu ma to ko dana de abe kafiru ka to ko dali parce que anya yere labla o fana yanza ku sabo kana e ba me on de ga dine na ko islamisu kono ni islamisu yi doko fundamentalisu doko extremisu doko terrorisu ni beyi nunu ka kuma kande kana gushinaye non tene bolo ni gese foro jenina est-ce que fali ka fembala gese foro na jenina ti fali nyesira la nyinte ko islamu mana bla nyona chugu chugu ate kafiru nyesira la aw kawta ala fe kaba mumbaw da do ni nyonchela me kafiru de baga kaunga kele bana o yebi nunu ya fotanta nunu beni partila nunu beni togola o mawulu yeremade anyere de wullani ko yikata duma o fene karanga mambru de jiri do yi ka kritika ni nyonchi ala e kangar foloda ati be mu'mini ka kafiri mine ka katiri min dunil mu'minin a mu'mini nyogon ko liye ku tuy kangar flana e jumay wa man yaf'al dhalik nekani kuma ko fe koni mogo min yake falaysa min Allah fi shay kini ala te foila ini ala te foila o koro Allah mo ko foiti ka kola nala ya mo ko boye ka kola e bi ka kodi jomasa di bashite ka kola waslame ni tri plon kafiri de la kola kasratila ala mo ko shitila mani fle ko kantiru hala on galla je kena o gambi yambu wele aina ambe yekele e ala ko femu nunti kele ya ko lu yekele ala yere mo so femu ni kele o tumana e ka jatila hal ni make islamay be do arjinana no jati de bi bolo yefuye de ala ka ci de yana ka bo jena ko jibril ko ka fanye ko ala ko ti ma shite sa fo fen flabe ala ko dafayila afola mi ite sa ki shi to to nyana ite sa bada kasuro shi to de nyana ko kuma ta lafi aflana ite sa bada ki garjige to to ya
saya kɔfɛ ko mun bɛ yen ko wa maa si tɛ don arijinɛ kɔnɔ illa nafsun mu'mina ko fɔ ni mɔgɔ min kɛra mumini ni tɛ mumini ni sara diinɛ o diinɛ kan i place tɛ arijinɛ kɔnɔ f'i ka sa silamɛya de la ala ka kangarida de filɛ ko ni maa min y'a baara kɛ ale ala ka kuma kɔfɛ falaysa minallahi fi shay k'a tigi ni ala tɛ ɲɔgɔn ye sira la foyi la ala ka sira si t'a tigi ka ko la illa al istisna exception ala nana n'o ye illa an tattaku minhum tuqat ni donnen kafiri la fo ni siranna o ka ko dɔ ɲɛ ni ma nin kɛ nin cogo la ni bɛ to a da fɛ ala ko fɔ n'a kɛra o ye dɛ kafiriw kana ni sariya dɔ ye ko bɛɛ bɛ nin kɛ jagoya la n'i ko i tɛ u b'i fa k'i musow fa k'i denw fa walima u b'i ka sɔrɔ dɔ tiɲɛ i sirann'o ɲɛ i gɛrɛla o la o kama n'o waati min tɛmɛna i b'i yɛrɛ ta ala ko fɔ n'a kɛra o ye dɛ illa an tattaku minhum tuqat ko fɔ ni aw siranna u ɲɛ aw ka tuqatu ye kɔtɛrɛ de ye kɔnturuku aw k'o don a n'u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Amar bun Yasir kafiru y'a minɛli min kɛ don dɔ la k'a lajaba k'a ɲɛ guwa k'a torturer k'a ka ala ka ciden neni a ma sɔn o y'a gosi k'a lajaba a fana ye kira neni a kɛlen ka kira neni o y'a bila a taara ala kira fɛ a bɛ kasi la kira ko mun kɛra a ko ala ka ciden bi gɛlɛyara ko mun don ko kafiru de ye n sɛgɛn u ko n ka kuma jugu fɔ e ma ko fɔ n y'a fɔ ala kira ko i b'a fɔ waati min i dusukun tun bɛ cogo di ko kira limaniya kɔnɔ tun bɛ n dusukun na kira ko k'ale sini n'u y'i minɛ k'i k'a fɔ i ka segin a kan walasa i ka tila ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman fo maa min n'u y'o karaba ka sɔrɔ i dusukun ala yɛrɛ ko maa fantiyɛlen don ni limaniya ye kafiru bɛ maa dɔ lajaba k'i bila kuma fɔ la n'i y'o kuma fɔ ala t'i minɛ n'a ye a kɛlen bɛ komi n'u y'i bila jagoya la k'i muso furusa sariya la furusa tɛ ka pression k'i kan ko fɔ i ka bila i fana ko wa n y'a bila sariya la a tɛ jate bilali ye maa si man tɛ k'e muso furusa i place la e yɛrɛ de b'a fɔ i y'a bila mais k'i seere k'i bisi f'i k'a fɔ sariya t'olu jate ko fo n'a kɛra o ye n'i seere la i ka kuma dɔ fɔ ko fo n'a kɛra o ye mais n'o kɔni tɛ a ti bɛn silamɛ ka teriya sira si ta ni kafiri ci ne ka kuma tɛ dɛ ala de ka kuma an minnu bɛ boli bɔlɔ o nɔfɛ tɔgɔ ɲini dɔw yɛrɛ b'u denw tɔgɔ da u la k'a ye ɲumanba de kɛ n ye a b'a den tɔgɔ wele ten o silamɛ tɔgɔ yɛrɛ to ye a ɲɛ bɔra kafiri dɔ fɛ ten dɔrɔn a ye den tɔgɔ da a y'aw janto koyi ninnu tɛ silamɛya gɛlɛya ye dɛ fɛn o fɛn bɛ yen taasira dɔ de b'a la n'o ye mabadiw ye ala yɛrɛ de ko kan kana nin kɛ i fana kana kɛ dɛ i kana tɛmɛ a fɛ n'an yɛrɛ sɔnna olu yɛrɛ ɲɛsiranɲɛ ka baaraw yɛrɛ bɛɛ ci n'i kɛra cogo dɔ la k'i kɛra radikali ye les radicaux ni minnu y'a nɔgɔya a mago tɛ a la a tigɛ bɛ di walimusow ma bonbonsi nin b'i gana fini bɛ fufu a nɔfɛ n'a selila bi fo sini kɛnɛ i b'a ye seli la o de ka di kafiriw ye o bɛ sin ka tɔgɔ dɔ da i la ten ko nin ye moderne de ye nin de ye silamɛya moderniser a kan ka kɛ tan de kafiri kɔni ma n'i qualifié kana nisɔndiya dɛ ala man ka fosi siri u la olu mana fɔ k'i y'a gɛlɛya ka n'i kɔfilɛ n'ala de ko i ye diinɛ gɛlɛya o de kan k'i tɔɔrɔ mais kafiri min yɛrɛ t'a la ale b'a nɔgɔya n'a gɛlɛya dɔ cogo di mais ninnu de ka d'an ye bi dɛ anw bɛɛ bɛ taa tasikiya de ɲini kafiri jamanaw la ka taa an yɛrɛ jɛya f'olu k'a fɔ ko ninnu de ka ɲi karisa de ka ɲi nin de ka silamɛya tagabolo ka ɲi ni kafiriw y'o fɔ dɔrɔn ale fana bɛ nisɔndiya parce que terrorisiya ni islamisiya lisi i tɔgɔ t'a la tuguni n'i siranna kafiri fɛn fɛn ye diɲɛ na yan k'i ɲɛ jɔ ala la i tɛ fɔ ala kɔ dɛ dunan bɛ fɔ jɛtigi min kɔ ala tɛ wulitɔ la k'i wele walasa n kana taa fɔ i kɔ o tɛ ala ye taaba yi i b'a sɔrɔ su fara tile k'a bɛ ɲɛ i bɛ jija sa i ni perewu ba dɔ de k'ala sɔrɔ yen ni perewu ma tɛ yen i jɔ t'a ala ye sira min fɔ ko fɔ n'a kɛra o ye n'a y'o dɔn ani kafiriw ci wa yuhadhirukumullahu nafsa k'ale ala b'aw lasiran a yɛrɛ ɲɛ o kɔrɔ de n b'aw ka lɔsiran ni ala ka dan minnu bɛ yen a kana o kɔ sagon wa man yata'adda hududallah maa min mana ala ka dansago ala k'o tigi kɛra yɛrɛ kuntɔɲɔba ye i yɛrɛ kuntɔɲɔ wa k'ale ala bɛ k'aw lasiran k'aw bagabaga k'aw papa a y'o dabila k'a kana sɔn a ma wa ilallahi almasir ko bɛɛ bɛ laban ala fɛ yen
an bɛɛ bɛ laban Ala de fɛ yen o kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ taa Ala fɛ yen yɔrɔ sɛ ban tɛ dugutaga la dɛ ni misi b'i bolo i bɛ fɛ ka taa n'a ye aw ka dugu la ni misi y'i ban a taa man di dɛ tuma dɔ la a b'a siri de sa dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a y'a kantigɛ yen a y'a kantigɛ a ka sogo ta ka taa n'a ye parce que a y'i ban solution si t'a la a y'i ban mais ni sɛ y'i ban kati ta est ce que i bɛ se ka fili Ala yɛrɛ i b'a ta sen fila ma dɔrɔn k'a gulon i ka nɛgɛso gidon na walima moto gulon k'a kunkolo sulu ka taa n'a ye o de ye bamananw ko sɛ ban tɛ dugu t'a la fi a ban t'a la wa sɛni filɛ bolo cogo min i ka moto gidon na e fana bɛ Ala bolo nin cogo de la kiyama t'a la saya mɛlɛkɛ kelen k'i kanbɔ e ka ko ayi n tɛ taa Ala min sara n na a fɔ a ye k'a to semaine nata la o ye kuma wɛrɛ ye dɛ mɛlɛkɛ nalen a t'a kɔ dɔn i la dɛ i bɛ taa di a y'i diya m'i diya o ye taali wa Ala ta'ala ko wa ilallahi al-masir kan bɛɛ bɛ laban ale Ala de fɛ na قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل نسوراني قل كجاند surani ala ye kul caman fɔ munna parce que nya fiye ngon nasara najran ulle nana ala ka ciden fe kibaroya dɔ la u sigili ala b'a fɔ kira ma dɔrɔn a f'u ye u bila nin na a f'u ye u ka da la i k'i hakili to a la f'an ka se aya 83 masa walima o kɔfɛ dɔɔni n'o tɛ a bɛɛ ye ninnu ka lahalaya de k'u bilasira qul ala ko kira ma fɔ in tukhfu ma fi sudurikum fɛn min b'aw kɔkɔ disi la n'aw y'a dogo aw tubduhu walima aw y'a da kɛnɛ kan ya'lamuhu Allah k'ale Ala b'a dɔn n'a y'i diya a dogo n'a y'i diya a da kɛnɛ kan ya'lamuhu Allah Ala b'a dɔn dɛ foyi tɛ dogo Ala ta'ala la foyi e ma ye kira ka hadisa dɔ bɛ yen Bukhari bɛ na n'a ye alayhi salam Saqafi fila ni Kureshi kelen walima Kureshi fila ni Saqafi kelen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la u bɛ fɛ ka janfa dɔ de tigɛ Ala ka ciden kama sallallahu alaihi wasallam Kureshikɛ y'i kanto Saqafikɛ ma ko wa yan'an ka kuma daminɛ ne bɛ kangari min d'aw ye a ye kuma nin kɛ dɔɔni dɛ aw kana aw kan kɔrɔta n'a ye dɛ a y'aw kan jigin n'a ye n'an m'aw kan jigin n'a ye ni Ala y'i to sanfɛ k'aw ka kuma mɛn a bɛna a fɔ Ala kira ye n'o kɛra dɔrɔn o y'an ka fɛɛrɛ bɛɛ tiɲɛni ye dɔ y'i to kɛnɛ kan ko tuma n'an y'an kan kɔrɔta Ala b'a mɛn ko awɔ k'a b'o mɛn o tuma na ni an y'an kan kɔrɔta Ala b'o mɛn cogo min hali n'an y'an kan jigin a b'o mɛn dɛ Ala k'i to fo larosi la k'an ka kuma mɛn hali n'an y'an kan jigin bɔ t'a la dɛ Ala tɔrɔla sɔrɔla k'u jaabi de k'a f'u ye a y'aw ka kuma dogo walima aw ka da kɛnɛ kan Ala bɛ aw yɛrɛ kɔgɔ disi kɔnɔna dɔ ka tɛmɛ aw kan innahu alimun bi zati sudur fɛn min bɛ kɔgɔ disi la Ala b'o dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan o b'a yira mɛnɛmɛnɛ caman kan fara sanfɛ o ma dogo masa min na e ka kumakan o tɛ dogo Ala la dɛ anw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ Ala b'a bɛɛ karama Ala b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ kuma fitini a kumaba Ala ko k'ale b'a bɛɛ dɔn a ko ninnu ma aw ye kuma dogo a y'a da kɛnɛ kan o ya'lamuhu Allah ale Ala b'a dɔn wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard fɛn min bɛ san kɔnɔ ani dugu kɔnɔ k'ale Ala b'a bɛɛ dɔn san kɔnɔ ko dugu kɔnɔ ko k'ale Ala b'a bɛɛ dɔn Ala ye masa ye n'o tɛ appareil si t'an bolo fɔlɔ san kɔnɔ ko ni dugu kɔnɔ ko kan b'a dɔn wa appareil si ti ka fɔ nin de bɛna anw sɔrɔ an k'o dɔw o tɔɔrɔ ka tila k'an sɔrɔ o b'an sɔrɔ cogo di o t'an sɔrɔ adamaden ka dɔn ka dɔgɔn kojugu a ka dɔgɔn kojugu wa yanni fɛn ka kɛ Ala b'a dɔn mais fɛn kɛlen kɔfɛ de anw b'a dɔn n'o tɛ yanni fɛn ka kɛ ni anw b'a dɔn ka sara t'an sɔrɔ hali o don na a ma tɛmɛ semaine 3 kan Irisi jamana kan avion panna ni mɔgɔw ye maa 78 ɲɔgɔn na k'a to sanfɛ a ye demi-tour kɛ a sɔmina ko ko dɔ bɛna avion sɔrɔ a ye demi-tour kɛ k'a bɛ jigin a jigintɔ la a ta minɛna na mɔgɔ 41 fila olu tora a la tɔw kɔni sera ka bɔ a sera ka jigin bisi sanfɛ mais kérosène ka teli kojugu ani carburant tɔw tɛ kelen a tasuma mɛnɛ ka di a sina ka avion minɛ ten Irisi fana ye puissance jamana de
ka dɔ i ka avion bɛ pan tasuma k'o minɛ mɔgɔw ka tila ka don o kɔnɔ fo ka sa yɔrɔ kodɔnbaliya de b'a las'i ma hali a ma mɛn Éthiopie avion min binna yen maa 100 ni maa joli a bɛɛ tora la yɔrɔnin kelen a bɛɛ tora la alors que minnu ye avion dilan o ko fɛn fitinin dɔ de bɛ yen n'u kun magar'o la dɔrɔn k'avion kun bɛ redresser sanfɛ i m'a ye adamaden t'a dɔn kɛlɛ bɛ komi an b'a fɔli min kɛ kala min bɛ turu mɔgɔ ɲɛ la i bɛ bɔ a kalama kuma min o y'a sɔrɔ i ɲɛ sɔgɔ i t'o ye o avion binna yen cogo min o avion kelen marque kelen usine kelen ko o avion o de fana binna Indonésie Éthiopie ni Indonésie a bɛɛ kɛra waati kelen a bɛɛ américain ka avion dilannen olu yɛrɛ de premier puissance ye bi diɲɛ na mais ka dɔn n'i ye nin dilan n bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ a la e k'o dilan mɔgɔw ka don o kɔnɔ o ka tila ka bi a bɛ société tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw bɛ siran nin bari mɔgɔw bɛ siran nin bon nin ye ka yira dɔrɔn adamaden tɛ fɛn natɔ la dɔn an t'a dɔn a t'an ka dɔnniya kɔnɔ mais Alahu Taala de b'a dɔn dɛ Ala ko n'aw ye fɛn fɛn da kɛnɛ kan walima n'a y'a dogo walima a ye fɛn fɛn dogo walima a y'a da kɛnɛ kan k'ale Alahu Taala b'a dɔn wa fɛn fɛn bɛ san kɔnɔ a b'o dɔn fɛn min bɛ dugu kɔnɔ a b'o dɔn wallahu ala kulli shay'in qadir k'ale Ala ye se masa ye fɛn bɛɛ la Ala nakira fɛn bɛɛ k'ale Ala ye se masa ye a bɛɛ la fɛn si tɛ yen mun bɛ dogo ale Ala la a bɛɛ b'ale Alahu Taala ka dɔnniya kɔnɔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ala ko ko don min ni nin bɛɛ lajɛlen bɛna fɛn sɔrɔ a ɲɛ a ye fɛn min baara hɛrɛ la i ye hɛrɛ ko min baara k'i to diɲɛ na k'i b'o sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ sini yawma tajidu kullu nafsin ma amilat ni ye fɛn o fɛn baara k'a bɛna sɔrɔ min khairin a ye hɛrɛ ko min baara muhdara i b'o dafalen de sɔrɔ i ɲɛ sini wama amilat min suu a ye fɛn min fɛnɛ baara tɔɔrɔ kow la i bɛ nin bɛɛ ye kabini adamaden bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ i ka baara ɲuman ni i ka baara jugu bɛɛ bɛ présente i ɲɛna baara ɲuman b'a fɔ i ma ne dɔn i ye nafila mun seri i ye kuranɛ kalan min kɛ i ye misirilata min kɛ i ye sinji min jugu a b'a cité k'a cité k'a cité ne y'o de ye baara jugu fɛnɛ fimanba tonnen don a i kan'i kɔ don fɛnɛ na dɛ e ma ne dɔn i ye nin mun kɛ o don i ye nin mun kɛ o don i ye nin mun fɔ ne de fɛnɛ y'o ye ala ko i ye ɲuman min kɛ i b'o sɔrɔ yen i ye juguman min kɛ fɛnɛ i b'o sɔrɔ yen ɔ ni juguman nana mun bɛ kɛ tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida o ni k'a bɛ sin k'a nata de ni ala kun ye kɛnɛ janba dɔ don ale n'a ka baara jugu cɛ ko de kun bɛ diya ale ye dɛ e diɲɛ na yan baara jugu de kun ka di ye ɲuman kun man di ye fiyewu ni bɛɛ bɛ taa misiri la an ka misiriw b'an bɔ yan misiriw t'an bɔ misiri seliba de man ca silamɛ dun ka ca dugu kɔnɔna na o b'a yira ala ko yɛrɛ de man di ni ye nin tɛ ala kɔfɛ fiyewu nin tɛ ala kɔfɛ e y'i dogo ɲuman na diɲɛ na yan y'i ka juguman i n'o de kun bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ yan sini e kelen ka juguman ye e ko i b'i dogo a la i bɛ taa min maa caman yɛrɛ b'a dɔn i kɛnɛkan jogo ani i kelen ni ala kelen jogo i yɛrɛ b'a dɔn o tɛ kelen maa caman bɛ yen alhamdulilayi silamɛya tɔgɔ b'a da a bɛ seli maaw fɛ jama cɛ la mɛ n'a kelen bɛ so kɔnɔ a kelen b'a ka bitigi la a kelen b'a ka biro la a yɛrɛ b'a dɔn ani ala cɛ bɛ cogo min n'a ka ɲi n'a man ɲi a yɛrɛ b'a ko jugu minnu bɛ kɛ dugu la a bɛ se ka taa kɛnɛ kan dɛ i dalen bɛ mɔgɔ caman na kɛnɛ kan a ka baara dɔw bɛ yen n'i tulo donna a la dɔrɔn i bɛ tigɛ a la a ka baara dɔw bɛ yen n'i ɲɛ dara kan dɔrɔn i bɛ tigɛ a la kojugu man ɲi a k'aw janto yɛrɛ la wa kojugukɛla dun mɛnna ka kojugu la don cogo o cogo don dɔ fura bɛ bɔ i ka woro ɲɛ ma a bɛ sin ka da kɛnɛ kan mɔgɔw ko karisa fana sɔnna nin ma
e bigo makar sabla ni na koy e bora kalama bidi ala kunya sutura mena e bora kalama bidi nota bigo mabla ala ko jugu chama ke baw de be o sinisa o ko jugu ba de fena bina tatu e nyekoro e rewe nata de ke tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida kaba nata aleni ko jugu ne rani nyogonche ni kene jamba de kuntoro aleni ko jugu che ko de kumejale ko sobe wa yuhadhirukum Allahu nafsa ala ko kaba wala siran tuguni kaba baga ayrenyi e be siran min ke masakenye nyenaya ni yo ke ala nye abe usade am siran min ke banaw nye am siran min ke saw nye ani waraw nye ani jina hal jina min be naw nye madaka am siran mais am siran ala nye e ma ali fu aji sira fe be do ye na faranga shiya ko mawli chiyana abe woro de bo akun ko nyimini ndamne hal ni woro nyiminate na yo nyimi abu daji furufuru kini yamfani numa yamfani yamfenjugu yamfenjuma beka haketu e ma dele ka seyoro mi ebo fenjugu no fenjuma don jogo abe jina nyesranye abe ya baka sra jina de e sra mi ke jina yeni yo ke ala nye barabinya enya tala ali kena do be tonga so ni nyonje ma shite sigala bebu tui kokseri na ka yoro fere ba be abe pa okuna ko mati magani na de ne intouchable de ne jina ka yoro ko jina de biya ko ni so jodoro ka ba bi e ada madin sarana jina nya ansranu hali musobe amba na ko furu ko jina ba no o muso do be ko ngranse muso do chekan jelin ma shite pa okuna mena fara ko yi ko jina jugu ba de ba no aya che folofa ay flana fene fa ay no ba la neta ma bon aleta ti bo parce que ça ya ba jina ba no fa ansrana jina nya na masra ala nya ansrana jina nya man ja joro ala nya ala ko ka ba nasra aranye wa yuwadhirukumullahu nafsa bamba ka nasra ere wallahu raufun bil ibad kale ala ye hine masaye jonna ale ala ye makari masaye jonna na قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ima qul wariya kerani munum be kumala olu dama reference ko mamuru tilimbe qul afatuguni in kuntum tuhibuna Allah nusro aw baka ala ko fo cugumi ko ala ko baw boloti ko ala kadawye aw be ala fe yere fattabi'uni ay tugune ko ale muhammadu ki gatuba ni tugura ala kira ko mbe yuhibbukumullah kala be kif ene ka chide ni kero ve fana be kifek angane ma do chima iyo mene ko datugu iyo mene ko goshi wal me yo fa na fana ta kifek ko yini dai ala kira kanun te dala kuma yi an be ka famba ala ka ci den fe ina famali on ka kira kan kira ka danye da ay kira jansa anya fasaw chaman dal musogoro ba chaman ka kuna biri ala kira to sebeni mbal ay rabbi koloshi busa sisa kira ere to be koloshi munna oni be kira kanu me kira kanu la ke kay munye ka tugo ala ka ci den ko aka baral ay munke ay mufo wodi kadai ninde kira kanu e ko e be kira fe me aka bara yeto e ka kira kanu me angana soni man ni kira kanu foram be ni soja chugum do rebe shia do be ulu den folo be to be dala kira la sallallahu alaihi wasallam adin folo to be muhammad o yoro ni be kanu do e chien me kanu na kanu ni munyi i den to dala chugumi akata sura jogobi la de ala kira jogo mana fodoro kelebe wuli mais ni ko ala kira man liye doro kelebe wuli parce que yo ala kira kade kira seli chogote kira kade amuso ka fini don chogote ka do kono kira kade atama chogote tama chogoyi aka dumara chogote ka dumara chogoyi kira kanu be mi erela ani musola ni ka do kono kira kanu ere mun ya ala fleka fata no sura ba ala fe in kuntum tuhibuna Allah no sura aw ba ala fe tigi
fattabi'uni ay tukunko yuhibbukumullah kono kara ala fana be kaw fe ala be kaw fe ay tugo ala kira ko doro aka ko toto ala wa yaghfir lakum dhunubakum fotabani ala be kla kaw ka jurmu fana yafa wallahu ghafurun alay yafa masay rahim alayhi na masay kunu mangele on de kele no ka ko gele nyo maya no ta mangele islamia be jamana do la ka ko on tanya keleti jamana do islamia ka chananye keleti jamana do mugo kalambe katime on ka dinena manganti hali wo yo yereti e ma on fe ya dongo do kele dogo jeli dogo ya fini ni dogo ne ya kala blema dogo e maye kanya ye mun kala shokola de kun ka ben ko koni na oti an fe ya fi no tan kram ko bam nun tema na lu kan yon sama musitan ase ni kalan kira ala kama amman kan ti chayo ala kama ko be keleta me eko ala kama ni ko jin eko ala ni ko place eko ala ni ko togo o be ben chogoti benti ni ma flay kelela derema mugan kila chogola tan duru de ko be doyi no te mugan kila ka kele ma fla chelo a eko kone ka duruta e ka tan duruta awenya kala be wuli ni ndama doko ala yere abe qur'ane kono chugo me ani hadisa me do de ko ayi ko fali haklina no garanti don fo ka jin wuli ambe ton sigi ton kemeni muga anti nyon kanfo no ta salama to me mallaya me saudi ka yin gele gaba ko ton jolibe ambe soni bo munye dinena e ka yin gele ke saudi islam to yin joli man fe islam to risibi sebe mun bulu aka chani keme risibi seti gude risibi mun bulu nganto ma ese ga sera ni bela wa no sura ala ko do amaseni bela me hal na nyi ton sigi be ne mago be place mina ni mam blay bi musalaha kalo dama don o ko fe mata ambalma do ka yin galibiya ako yala bebe sune ikala deli ala bitano wa tugo mi ala ka sinintano wa yakatime bitaka ko bebe on o bebe ka fala ka sunno wa bashita ala batuno waluni fon kon yere ka ala delal bay foital kren yala be wati mina sisan kleba ka bo tugo mi ambe ka je ka ala deli ka kleni ko here dama kleni yere fene kana toro sam bashishito wala deli sugun nun te femboy kalimana la ti ka sumbaraji ci kwani sune ka to ka jiboy ka wala saka farisuma ya fana bebe wa bashi to fana sundona kisigi klimun koro wala mai ka jiboy ka shi te haram wala ma ka servitu shujila aywa ko dai kuna parce que kleba ke toro ni bedda galen wala ma ni bazin rebe mu mulali sokono ka jigi bazin kono ikungolo doron be sanfɛ farikolo tɔ bɛɛ bɛ ji la si tɛ harami dɔnnikɛlaw ko i b'i janto dɔrɔn ji kana tɛmɛ ka se i kɔnɔ n'o kɔni ma kɛ baasi t'i ka baara nin kɔni na nin bɛɛ ye ka farikolo sumaya kɛnɛmala baaraw don kɔnɔna baara tɛ a tɛ fosi bɔ i ka sun baraji fɛnɛ na ala ka faamuya d'a ma na Awo. Kusobe kira ko sallallahu alaihi wasallam kale kam mantum min ad-don sini ghurran muhajjalin wal ghurran muhajjala kiyama kene kale kam mantum ku chacho lama chacho so qualité do be yabe fode mako chacho so fima o meblema ma so sinani be jelen ka jema ka tena ba fo mako so chacho ko kiyama kene kale kam mantum fana binati usenu bulo be jelen ani nyada seliji no kam Abu Huraira ni hadi saka malikum be seliji ta katime funno ko kurula wala saka do faracha to ya jeya no ko fi ko kitabu do be o ya ira ni tura ko ke ko be do dantimen ni flash ta ala kra ka barai a flash ta ala kra ka kumai a flap beka jabinu ka yeli beka chesire
amba famu ma ko masala ijtihadiyya ododo Abu Hurairah yayi ni sirjita katimen non gokuruna kiyama kene ka ifar kulu jeya dobe faraka mafiku karamugo do yayi abe do jila ciye de ko parce que faranga da yoro mi ni tura katime ya kelme ko mi baka jici ale ya famna ka famiyadi me Abu Hurairah tani kumbe ke kira ka wati ire la kira ma fembo sabo fana kumba Abu Hurairah yi akumba akelen retere Abdullah ibn Umar ire fana kumba mo mabashishiya wa yera kwala kirati ma kun filika madamani kira yo ye kira ma fembo ala anti bashido asaba nyogon fana yayi ulumma kon o ma gen ka boala o ba yera ka foko bashita ni do ya famu ko jila ciendo ala ya ta famu ni muyi ate do dante me kono kono parce que ni haramun kundo ala kira kumba fayi sallallahu alaihi wasallam kira dunya ye ka ke ko kira ma fembo ala ka famu ya dam na wa alaikum salam abaw jode kira ka wagati labana kira yisigi mogo yujo me wati damane kira yisigi mogo jolen do ay tamashiyen ke ko mogo kujo in gali yere mun ye wala say ka se ka fam koni almami be sella ni mogo ni dor rabbina almamika almami yisigi ka seli ni mogo yala ofena ba sigi na fa yasigi chogomi amba fo ay aw jole beto ale ba sigi ka ka seli ke abala de don do ala ka ci den yele la so sanfe so ye kira bi kira farikolo bashi bashira joli gɛlɛyara ma kosɛbɛ joli gɛlɛyara ma ala kira y'i sigi ka seli sahabaw y'u jɔ kira ye taamasiyɛn kɛ kɔfɛ ko bɛɛ k'i sigi u y'u sigi i n'a fɔ ala kira bɛ ka seli a sigilen cogo min a bɛɛ fana y'i sigi ten mɛ kira ka wagati laban a fatura ni bana min ye kira dɛsɛra jɔli la o la a bɔra so kɔnɔ a nana a y'i sigi de Abubakar de kun ye alimami ye kira nana yɔrɔ min Abubakar y'a dɔn kira Abubakar k'a bɛ segin kɔfɛ kira ye taamasiyɛn kɛ ko Abubakar ka to a nɔ la a tora a nɔ la mɛ kira y'i sigi Abubakar jɔlen don a kɛrɛfɛ ala kira sigilen o de ye alimami ye Abubakar b'a kɛrɛfɛ o bɛ ka kira ladege jama tɔw fana bɛ ka Abubakar de ladege parce que u ɲɛ b'o de la u kɛlen don ka Abubakar dege ko k'alimami ye o b'a yira baara labanna ni mun ye baara bɛ kɛ o de ye kira ka baara labana a sigilen mɔgɔw jɔlen tora sisan ni alimami bɛ seli la n'a ye ni ɲɛnamini y'a minɛ ni alimami y'i sigi an tɔ bɛɛ jɔlen bɛ to a b'a ka seli k'a sigilen an fana b'an ka seli k'an jɔlen fo n'a sera sigi wagati ma kuma min n'an ye sigi kɛ ala ka faamuya d'an ma. Saba jumɛn an ko arijinɛ kɔrɔtɔ la minnu kana kan ko kuma la ko kira ka saba bɛ yen ko arijinɛ pereselen don mun kana ko an panna tɔgɔ kunna bon a bɛ se ka kɛ a bɛɛ tɔgɔ fana tɛ n kɔnɔ Aliyu ibn Abi Talib o b'a la Ammar hakili la kuma nin yɛrɛ nana Ammar de ka kɔ la Ammar ibn Yasir ale fana y'a dɔ ye bon sabanan nin hakili t'a la inshallah ni hakili y'o sɔrɔ n bɛna f'aw ye Aliyu ibn Abi Talib ani Ammar donc sabanan b'a la arijinɛ pereselen don minnu yɛrɛ kana ka don a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an fara arijinɛ donkew kan waati sera an bɛ bi ta bila yan masaba ala ka don ka ca n'an ye don wɛrɛ sɔrɔ an bɛ tɛmɛ n'a ye وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Angkan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite Qur'ana bo. 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 Angkan sebedo kitabu baina dinyana fosite Qur'ana bo. Angkan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite Qur'ana bo.